식사하셨죠? ¿Todos cenaron bien? 저는 안 먹었어요. Yo no. 아무쪼록 이 시간 영혼의 양식 하나님의 말씀도 잘 마음에 받아들였으면 좋겠습니다. Espero que en este tiempo también ustedes reciban bien la alimentación de su espíritu también. 자, 시작하기 전에 기도를 드리겠습니다. Vamos a empezar con la oración. 자, 기도하겠습니다. Vamos a empezar con la oración. 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre viviente con nosotros, te damos gracias. 세상의 많은 사람들 가운데 저희가 먼저 하나님의 은혜를 깨닫게 해주신 것을 감사합니다. Te damos gracias por haber permitido primero a nosotros a entender bien el Evangelio de Dios, la gracia de Dios. 오늘도 이렇게 생활 집회 말씀에 참여할 수 있도록 마음과 환경을 허락해 주신 것을 감사합니다. También te damos gracias por haber permitido este lugar y el tiempo, el ambiente para que estemos aquí presentes a escuchar la palabra de nuestra vida cristiana. 오늘도 전해지는 말씀을 통해서 교회가 무엇인지 꼭 알 수 있도록 하나님께서 인도해 주시길 원합니다. Por favor, Dios, guía nuestro espíritu para que podamos entender bien qué es la iglesia, cuál es la iglesia ante Dios. 아는 것으로만 끝나는 것이 아니라 실제 삶 속에서 적용할 수 있도록 순종할 수 있도록 인도해 주시옵소서. Y no solo queremos entender, también queremos aplicar, llevar a cabo a nuestra vida lo que aprendemos hoy. 모든 걸 주님께만 부탁드립니다. Todo esto solamente confiando en tu mano poderoso Dios. 저희를 언제나 사랑해 주시는 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, quien siempre nos ama. 아멘. Amén. 자, 다 같이 사도행전 7장 38절 말씀을 읽겠습니다. Vamos a leer juntos esta palabra, Hechos 7:38, dice: Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. 사람이 변하기 위해서는 두 가지가 필요합니다. Para que cambie una persona necesitamos dos cosas. 자, 이걸 꼭 기억을 하셨으면 좋겠어요. Es muy importante que recuerdan esos dos puntos. 사람이 변하는 거 쉽지 않죠. No es fácil que cambie una persona su característica, ¿no? Su personalidad. 구원을 받고 난 이후에 예수님을 닮아가는 거 쉽진 않아요. Es difícil, después de recibir la salvación, su personalidad que vaya siendo más parecido a Jesús, sí es difícil. 예수님을 닮아가기 위해서 두 가지가 필요한데 Para que nosotros parezcamos más a Jesús, necesitamos dos cosas. 하나는 자극이요. Primero, estimulación. 동기입니다. O sea, motivación necesitamos. 이 동기와 자극은 우리 외부로부터 와요. O sea, de fuera para adentro viene la motivación, ¿no? Dios me motiva, Dios me hace cambiar. 사람이 변하기 위해서는 반드시 동기와 자극이 필요해요. Entonces, para que una persona cambie su personalidad, necesitamos estímulo y también la 그래서 motivación. 이런 말씀도 필요하고 Por eso necesitamos la palabra 교제도 como hoy, 필요한 거예요. también necesitamos la comunión. 그런데 동기와 자극만 있다고 해서 사람이 변하는 건 아닙니다. Y aunque me motiva, me viene motivación aún, no cambia uno. 실제 배웠던 말씀을 내가 실제로 반복하고 훈련해야 돼요. Lo que aprendemos, lo que viene la motivación por fuera, yo mismo debo de aplicar a mi vida. 물이 몇 도에 끓어요? Agua, ¿a qué grado se hierve? ¿A partir de qué grado? 아주 좋아, 아주 좋아, Así, así. 아주 좋아. Eso sí me agrada, hermano. 반응이 너무 좋아. Así me tienen que responder ustedes 그렇게 hoy. 반응하면 일찍 끝납니다. Así quiero que me respondan hoy para terminar rápido. 자, 100도에 끓죠. En 100 grados. 이걸 임계점이라고 그래요. Ahí es el punto de que hierve agua, ¿no? 임계점이 됐을 때 액체가 기체가 되잖아요. Hasta 99 no, pero cuando llega al 100, ahí hierva. 마찬가지로 반복의 임계점이 필요해요. Ahí hierve. Entonces, para nuestra vida también necesitamos un punto. 배웠던 말씀을 내가 실제로 적용하는 거예요. Aprendemos, pero si no lo aplicamos, no cambia. 온몸으로 반복하는 거예요. O sea, nuestro cuerpo siempre debe de estar repitiendo lo que 근데 aprendemos. 이것은 누가 하는 거예요? Pero ¿quién hace eso? 외부에서 하는 게 아니라 내가 하는 거죠. No es por fuera, yo mismo debo de aplicarlo. 그래서 여러분 이렇게 우리가 말씀을 듣죠. Por eso nosotros aquí escuchamos la palabra.
듣고 끝나는 게 아니에요. No solo escuchamos. 그걸 자기에게 적용하려고 노력하는 게 필요해요. Debo de yo esforzar a mi vida lo que escuché, aprendí, tengo que aplicar a mi vida. 제가 예전에 로마서 14장 8절 말씀을 묵상하면서 좀 운 적이 하나 있어요. Yo hace tiempo tuve una experiencia leyendo Romanos 13:8, ese versículo, empecé a llorar. 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. En esa palabra dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, el Señor somos. 자, 이 말씀 너무 잘 아는 말씀이죠. Es una palabra muy famosa en el mundo. 저도 이 말씀을 설교할 때마다 자주 인용을 해요. Yo también citaba muchas veces esta palabra a dar sermón, 그런데 과연 그 말씀이 내 것인가? pero de verdad, ¿estoy aplicando esta palabra a mi vida? 말씀을 읽는데 이게 내 게 아니라는 걸 알았어요. Leyendo esta palabra me di cuenta, esta palabra no es mía, yo no estoy aplicándola a mi vida. Entendí eso. 우리가 많은 말씀을 지금 듣고 배우죠. Nosotros aprendemos muchas palabras, escuchamos muchas veces. 과연 내 거라고 말할 수 있는 말씀이 몇 개나 De 있을까? verdad en esta Biblia tengo mi palabra, ¿cuántas mi palabra tengo? 내가 실제 삶 속에서 적용하면서 이 말씀은 내 거라고 당당하게 말할 수 있는 말씀이 몇 개나 있냐? O sea, ¿cuántos versículos yo tengo? De verdad puedo decir, esta es mi palabra, sí lo hago, sí obedezco. ¿Cuántas tengo yo así? 여러분 말씀은 살아있는 거예요. La Biblia, la palabra es viviente, tiene vitalidad. 말씀은 내 생각을 변화시키고 내 행동을 변화시키는 능력이 있어요. La palabra tiene poder, me hace cambiar mi vida, ¿no? Sí tiene poder. 내가 부탁하고 싶은 것은 여러분이 들었던 말씀을 실제 적용하라는 겁니다. Entonces, lo que quiero pedir a ustedes es, escuchando la palabra, tienen que aplicar a su vida. 아는 것으로 만족하면 안 돼요. No solo basta como conocimiento. 이걸 아냐 모르냐 그게 기준이 되면 안 돼요. O sea, no es que sí entendí o no, eso no importa. 내가 이걸 실천하고 있냐 실천하고 있냐 실천하지 않느냐 이걸 기준으로 삼아야 돼요. Lo importante es lo que yo entendí, si lo estoy llevando a cabo a mi vida o no. Eso sí es importante. 이 말씀이 정말로 내 것이냐 내 것이 아니냐 이걸 기준으로 삼아야 된다. De verdad esta palabra es mía o no, eso sí es muy importante. 자, 우리는 이틀 동안에 중요한 두 가지 말씀을 배웠어요. En esta semana, lunes, martes, nosotros aprendemos dos palabras muy importantes. 첫 번째가 뭐였어요? Primero, ¿qué tema fue? 신앙의 법칙들. Las reglas de la fe. 그 다음에 어제는 뭘 Y 배웠어요? ayer, ¿qué aprendimos? 두 가지 시선에 대해서 배웠죠. Dos puntos de vista, ¿no? 신앙생활은 하나님께 보이려고 하는 겁니다. O sea, nosotros llevamos nuestra vida cristiana ante los ojos de Dios. 그런데 가끔 우리는 사람에게 실망할 때가 있어요. Pero a veces, llevando nuestra vida ante los ojos del hombre, nos decepcionamos. 그때 여러분 꼭 기억을 해야 됩니다. Hay que siempre recordar, 하나님 다 알아요. Dios sabe todo, 다 보고 있어요. Dios ve todo. 은밀한 중에 하나님께서 갚아주실 겁니다. Dios en silencio me da la recompensa de lo que hago bien ante Él. 사람 보고 하는 게 아닙니다. O sea, no llevamos nuestra vida cristiana ante los ojos del hombre. 나를 대신해서 죽어주신 그 주님을 위해서 대신 신앙생활 하는 O 거잖아요. sea, Jesús murió en mi lugar, por eso yo llevo mi vida cristiana, porque Él murió en mi lugar. 주님을 기쁘게 하기 위해서 하는 겁니다. O sea, llevo mi vida cristiana para agradar a Dios. 하나님께 보이려고 하는 겁니다. O sea, llevo mi vida cristiana ante los ojos de Dios. 자, 오늘은 신앙생활 속에서 가장 중요한 교회에 대한 말씀을 배우려고 해요. Hoy vamos a aprender una palabra muy importante a nuestra vida cristiana, iglesia. 구원받지 않은 사람에게 가장 중요한 게 뭘까요? ¿Cuál sería lo más importante para los no salvos? 복음을 통해서 구원받는 겁니다. Evangelio, ¿no? Recibir la salvación, esto es lo más importante a ellos. 그러면 구원받은 이후에 가장 중요한 게 Pero 뭘까요? nosotros que ya somos salvos, ¿qué es lo más importante? 성경을 통해서 교회가 무엇인지를 정확히 아는 사람입니다. 아는 겁니다. Es muy importante saber qué es la iglesia ante Dios. A través de la Biblia tenemos que entender bien. 여러분, 마귀는 어디에 관심을 두는지 아십니까? ¿Saben en dónde tiene interés Satanás? 루시퍼의 최대 관심사가 어딘지 아세요? ¿Cuál fue la como que intención más grande, interés más grande de Lucifer? 교회입니다. Iglesia. 왜요? ¿Por qué? 마귀에게 가장 큰
위협이 되는 존재가 교회거든요. Porque una iglesia es lo que ataca a Satanás, es el que tiene poder para atacar, amenazar a Satanás. 마귀는 두려워합니다. Por 교회를. eso le teme, tiene miedo Satanás hacia la iglesia. 왜냐하면 교회를 통해서 하나님 나라가 확장되거든요. Porque a través de la iglesia Dios expande su reino. 그래서 끊임없이 마귀는 교회를 공격하고 교회를 이간질을 시켜요. Por eso Satanás siempre ataca, quiere que seamos nosotros partidos en pedazos. 살아계신 하나님의 교회를 대적합니다. O sea, se pone en contra de la iglesia. 마귀의 최대 관심 가는 교회예요. Entonces siempre Satanás tiene su intención a cómo romper la iglesia. 그렇다면 주님의 최대 관심사는 어디에 있을까요? Entonces, ¿dónde tiene Dios su interés máximo? ¿Dónde se pone más sus ojos? 역시 교회입니다. También la iglesia. 왜요? ¿Por qué? 교회는 만물 위에 있다고 합니다. La Biblia dice que la iglesia está sobre todas las cosas del mundo, arriba de todas las cosas del mundo. 교회는 그리스도의 몸이에요. O sea, la iglesia es mismo cuerpo de Jesús. 해와 달, 별이 있죠. Existe sol, luna, estrellas. 그것보다 더 위에 있는 게 교회입니다. La iglesia está arriba, superior que esas cosas. 어떤 왕보다도 어떤 제도보다 위에 있는 게 교회예요. O sea, todas las cosas más superiores, puede ser los reyes, presidentes, puestos superiores, la iglesia está más arriba que ellos. 마태복음 16장에 보면 예수님이 내가 내 교회를 세운다라고 했습니다. En San Mateo 16, Jesús dijo, yo formo, yo levanto mi iglesia. Así 예수님이 dijo. 왜 이 땅에 오셨습니까? ¿Por qué Jesús vino a esta tierra? 교회를 세우기 위해서 오신 Para 거예요. levantar, para construir la iglesia vino. 여러분, 사도행전부터 요한계시록까지 교회를 향해서 하신 말씀입니다. Desde Hechos hasta Apocalipsis son las cartas, son palabras que Jesús dijo hacia la iglesia. 성령이 교회들에게 하신 말씀을 들을지어다. O sea, por eso dijo, escucha la palabra que dijo Espíritu Santo hacia la iglesia. 성령은 교회를 통해서 말씀을 하셔요. Siempre Espíritu Santo habla a través de la iglesia. 정말 우리가 구원받은 게 맞다면 Si de verdad yo soy salvo, 성경을 통해서 교회가 뭔지를 정확히 알아야 돼요. debo de yo aprender bien qué es la iglesia ante Dios a través de la Biblia. 왜요? ¿Por qué? 교회를 어떻게 아느냐에 따라서 신앙생활이 완전히 달라집니다. Porque dependiendo qué concepto tengo yo sobre la iglesia, depende mucho mi vida cristiana. 생사가 달라져요. Y con esto se cambia toda mi vida cristiana. 여러분, 그래서 성경은 교회에 대한 여러 가지 비유가 나와요. Por eso en la Biblia existen muchas parábolas, muchas enseñanzas sobre la iglesia. 교회를 하나님의 성전이라고도 합니다. La Biblia dice, iglesia es templo de Dios, 그리스도의 몸, cuerpo de Jesús, 그리스도의 신부, esposa de Jesús, 그리스도의 군사, ejército de Cristo. 그리고 또 오늘 배울 광야 교회라고도 말을 해요. Y también en la Biblia dice, iglesia en desierto. 자, 이스라엘 백성들이 출애굽했죠. El pueblo de Israel salieron del Egipto, ¿no? 자, 40년 동안 광야 생활을 이스라엘 백성들이 했습니다. Ellos tuvieron 40 años en el desierto. 광야 생활했던 이스라엘 백성들을 성경은 광야 교회라고 해요. Entonces, en este periodo dicen que ellos formaron la iglesia en el desierto. 즉, 그들이 교회의 모형, 그림자가 된다는 O 얘기입니다. sea, tal cual esta comunión fue la iglesia estando en el desierto. 그래서 오늘은 광야 교회를 통해서 교회가 무엇인지를 살펴보려고 해요. Entonces, nosotros hoy vamos a aprender iglesia en el desierto y ahí vamos a tomar lecciones. 그리고 우리가 교회에서 어떤 마음과 태도를 가져야 될지 좀 생각을 해보려고 Y 합니다. también a través de esto vamos a aprender qué actitud debo de yo tener en la iglesia. 자, 여기 광야 교회라고 써 있죠. Aquí dice, en la congregación en el desierto, 자, 교회라는 말은 에클레시아라는 뜻입니다. o sea, la congregación, la iglesia, su 구별된 무리라는 뜻입니다. palabra origen es eclesias, Ya. y esto se refiere a la comunión separada. 자, 광야라는 말은 옌테 에레모라고 해요. Y tiene palabra de origen una pronunciación ente eremo, 자, 옌테 에레모는 광야에서라는 뜻입니다. eso quiere decir en el desierto. 광야에서 교회가 있었다는 그 뜻이에요. O sea, tal cual la palabra dice, hubo iglesia en el desierto. 이 광야 교회는 신약 시대의 교회를 예표하고 그림자입니다. Entonces, iglesia en el desierto es como una muestra, sombra, cómo debe de ser la iglesia en el periodo época del Nuevo Testamento. 그래서 이 광야 교회를 통해서 신약 시대의 교회가 뭔지를 좀 살펴보려고 합니다. Por eso vamos a hacer la comparación, vamos a hacer cuáles cosas importantes debemos de aprender en el desierto, o sea, iglesia del desierto, para aplicar a nuestra iglesia. 여러분, 구원받은 사람은 복음이 뭔지를 알죠.
Los salvos ya saben qué es el evangelio, ¿no? 내가 어떻게 구원을 받았는지 다른 사람에게 설명할 수 있죠. O sea, cómo yo recibí la salvación, qué es una salvación, podemos explicar a otras personas, ¿no? 우리가 구원받은 게 맞다면 교회가 무엇인지를 다른 사람에게 설명할 수 있어야 됩니다. Pasa lo mismo. Si yo de verdad soy salvo, también yo debo de tener palabras exactas para explicar qué es una iglesia ante Dios. 왜냐하면 교회를 정확히 알아야만 신앙생활을 잘해요. Porque uno debe de entender bien qué es, o sea, cómo debe de ser una iglesia correctamente ante Dios para llevar bien su vida cristiana. 자, 과연 교회가 뭔지를 살펴볼까 합니다. Primero vamos a ver qué es una iglesia. 자, 원래는 광야교회가 없었어요. En el principio no hubo iglesia en el desierto. 이스라엘 백성들이 애굽에서 이집트에서 400년 동안 종노를 했죠. El pueblo de Israel, ellos tuvieron 400 años viviendo en el Egipto como esclavos. 그런데 모세를 통해서 그들이 6월절 어린 양의 피를 통과합니다. 경험합니다. A través de Moisés, Dios mandó una experiencia al pueblo de Israel, que pintas con sangre, dinteles y postes el día de Pascua para que se pase la muerte, ¿no? 그리고 홍해바다를 건너서 광야교회가 세워졌어요. Y también ellos pasaron Mar Rojo, Dios lo abrió, también experimentaron que Dios dio esa experiencia. 즉 광야교회가 형성되기 위해서 반드시 두 가지를 경험해야 됐습니다. Entonces, hubo dos cosas que ellos experimentaron antes de formar la iglesia en el desierto. 하나는 6월절 어린 양의 피를 경험하고 Primero ellos sangre, experimentaron sangre del día de Pascua. 또 하나는 홍해바다를 통과해야 됐어요. Y también pasaron el Mar Rojo. 마찬가지입니다. 신약시대의 교회는 두 가지가 있어야 됩니다. Pasa lo mismo en en la iglesia del Nuevo Testamento debe de haber estas dos cosas. 첫 번째가 뭡니까? Primero que es 6월절 양의 피를 통해서 그들이 출애굽했던 것처럼 예수님의 피로 말미암아 죄사함을 받아야 됩니다. como el pueblo de Israel salieron del Egipto, experimentaron sangre de Pascua, también en nuestra época la iglesia debe de pasar la sangre, deben de recibir la salvación primero. 자, 우리의 6월절 양 곧 그리스도께서 희생이 되셨느니라. Por eso dice aquí, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 그 6월절 양은 예수님의 모형이에요. Entonces, esta sangre de Pascua se refiere a Jesús. 이스라엘 백성들이 출애굽하기 전에 양을 잡아먹었죠. Antes de que saliera el pueblo de Israel, mataron Pascua, o sea, animal. 근데 그 양을 몇 시에 죽인지 아세요? ¿Saben a qué hora lo mataron? 오후 3시에 죽습니다. A las 3 de la tarde. 예수님도 정확히 오후 3시에 돌아가셨어요. Jesús también murió a las 3 de la tarde. 그리고 그들이 먹었던 6월절 이 양을 뼈가 꺾이지 않게 하나님이 먹으라고 했어요. Y también Dios ordenó este animal, macho cabrío, este animal, no puedes fracturar, quebrar los huesos, así dijo. 그런데 예수님은 십자가 위에서 뼈가 꺾이지 않았어요. También, cuando fue crucificado el cuerpo de Jesús en la cruz, tampoco lo fracturaron, lo quebraron, así tal cual los huesos permanecieron. 원래 당시에 십자가 처형당했던 모든 사람은 뼈가 꺾었거든요. Pero de hecho, esta condenación de crucificar el cuerpo, primero quebraban los huesos y 그런데 así lo colocaban. 예수님은 뼈가 꺾이지 않았어요. Pero en caso de Jesús no fue así. 이 6월절 양은 사실 예수님을 가리키는 거예요. Y podemos entender, este sangre de Pascua se refiere a Jesús, el cuerpo de Jesús. 그래서 신약시대의 교회가 세워지려면 반드시 예수님의 피로 말미암아 죄사함을 받아야 돼요. Por eso, para levantar la iglesia en Nuevo Testamento, en época de nosotros, primero debe de haber sangre, los salvos. 그들이 그리고 홍해바다를 건넜죠. Y después que salieron ellos en el Egipto, cruzaron el Mar Rojo. 홍해바다가 의미하는 게 뭡니까? ¿Qué significa el Mar Rojo, cruzar este mar? 침례를 말하는 거예요. Ser bautizados. 예수님의 피로 말미암아 우리가 구원을 받았잖아요. Nosotros a través de la sangre recibimos la salvación. 반드시 침례를 받아야 됩니다. Deben de ustedes ser bautizados. 여러분 침례를 왜 받습니까? ¿Para qué se bautizan? 많은 사람들 앞에 공표하는 거예요. Es como publicar ante todos, ya soy salvo. 저는 예수님의 피로 구원을 받았습니다. Yo recibí la salvación a través de la sangre de Jesús. 그래서 저는 더 이상
Por eso, 제게 아니에요. por eso ya no pertenezco yo como dueño. 저의 진정한 주인은 주님입니다라는 Mi 걸 dueño 고백하는 verdadero 거예요. es Jesús. Es como publicar esta decisión que yo tengo. 신앙 고백하는 거예요. Es como de confesar que sí, Jesús es mi dueño. Así. 신약 시대의 교회가 형성되기 위해서 두 가지가 필요합니다. Entonces, para la iglesia en nuestra época necesitamos estas dos cosas. 예수님의 피로 죄를 용서받아야 되고, Primero, recibir el perdón a través de la sangre de Jesús. 자, 구원을 받았다면 침례를 받아야 됩니다. Y después deben de recibir el bautizo. 자, 아직 침례 안 받으신 분 있죠? Pero va a haber hermanos que todavía no se bautizaron, ¿no? 베로니카. Por ejemplo, hermana Verónica. Ajá. 자, 물론 침례를 안 받았다고 해서 구원이 사라지는 건 아닙니다. Pero hay que siempre pensar. Aunque uno no es bautizado, no se pierde su salvación. 예수님이 명령하셨어요. Nada más es un orden de Dios. 구원받은 사람들에게 첫 번째 명령은 침례입니다. O sea, un orden que Dios da a los salvos, bautizos. 물속에 들어가는 것은 내가 죽었다는 얘기예요. Cuando un cuerpo se sumerge totalmente al agua, quiere decir que mi antiguo hombre ya se perdió, ya murió. 예수님과 함께 내가 죽었다는 뜻이고, O sea, con Jesús ya murió mi cuerpo. 물속에 나오는 것은 예수님과 내가 함께 살았다는 겁니다. Cuando me levanto otra vez fuera de agua, quiere decir que resucité otra vez Jesús. O sea, Jesús me salvó. 이 말이 무슨 뜻입니까? ¿Esto qué quiere decir? 이제 나는 죽었다. O sea, ya murió mi cuerpo, ya no soy yo. 진정한 나의 주인은 주님이시다라는 의미입니다. O sea, cuando me levanto ya soy nueva persona. 여러분. El dueño de mi vida es Dios. 아프리카 사람들, 구원받은 분들이 침례하는 것을 상당히 어려워한다고 합니다. Los hermanos del continente África les dificulta mucho el bautizo. 왜 그런지 아세요? ¿Saben por qué? 침례를 하려면 각오를 해야 돼요. Porque para uno ser bautizado, ellos tienen que tomar una decisión muy fuerte. 침례를 한다는 것은 많은 사람들 앞에 저는 구원받았습니다는 것을 공표하는 것이죠. O sea, bautizo es como un acto de decir a todos, ya soy salvo, así, ¿no? 자칫 잘못하면 마을에 쫓겨날 수도 있어요. Como ellos tienen sus religiones tradicionales, si uno dice soy cristiano, recibí la salvación a Jesús, lo exponen, lo sacan de su pueblo. 근데 그들은 그걸 주저없이 합니다. Pero sí lo hacen, sin miedo lo hacen. 왜요? ¿Por qué? 주님의 첫 번째 명령이기 때문에. Porque esto es el primer orden de Dios a los salvos. 자, 마태복음 16장 16절에 이런 말씀이 있죠. En San Mateo 16 dice, 믿고 세례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이요. dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. 자, 복음을 통해서 믿으면 구원을 얻어요. Cuando uno cree en Dios a través del Evangelio, recibe la salvación. 구원을 받잖아요. Y cuando uno recibe la 그러면 salvación, 침례를 받아야 됩니다. debe de ser bautizado también. 자, 그들을 통해서 교회가 만들어져요. Y a través de ellos, Dios forma una iglesia. 자, 여기서 중요한 게 하나 있어요. Aquí lo importante, 참된 교회와 가짜 교회, 거짓된 교회를 우리가 구분할 수 있어요. cuando uno recibe la salvación, va a ser capaz de distinguir una iglesia verdadera, una iglesia falsa. 여러분, 교회는 원래 구별된 무리란 뜻이에요. Porque, o sea, la palabra iglesia es un grupo de personas distinguido. 많은 사람들을 하나님이 구별하셨어요. Muchas personas fueron distinguidos, separados del mundo. 예수님의 피로 말미암아 그들을 하나님의 자녀로 구별했단 말이에요. A través de la sangre, Dios los separó. Tú eres mi hijo, ya no perteneces ahí. Por eso es un grupo distinguido. 그래서 참된 교회는 반드시 복음이 올바로 전해집니다. Por eso, en una iglesia verdadera, siempre predica evangelio correctamente. 복음이 올바로 전해지는 것뿐만 아니라 복음을 통해서 구원받는 역사가 나타나요. Y no solamente predica el evangelio, debe de haber nuevos nacimientos de salvos. 그게 진짜 교회입니다. Esta iglesia es la verdadera. 여러분, 생화와 조화의 차이점이 뭐예요? ¿Cuál es la diferencia? Una flor verdadera y una flor artificial. 여러분, 이거 생화입니까 조화입니까? Este es verdadera o artificial. 저 처음에 생화인 줄 알았어요. Yo pensé que es de verdad. Y después me di cuenta. 이거 조화입니다. Es artificial, no es plástico. Ajá. 생화는 생명이 있잖아요. Una flor de verdad tiene vida, ¿no? 참된 교회는 생명이 있어요. Brota, muere. La iglesia debe de haber nacimientos. 영생의 말씀이 있단 말이에요.
porque sí existe la palabra de la vida eterna. 요한복음 6장에 보면 예수님이 오병이어의 기적을 베풀어요. En San Juan 6 hay una parábola que Dios multiplica el alimento de 5 panes 2 peces. ¿Sí 그때 se 사람들이 recuerdan? 얼마나 많이 따라다닌 줄 아세요? ¿Cuántas personas, tantas personas había tras de Jesús, no? 예수님이 영생의 말씀을 가르칩니다. Y cuando Jesús da la palabra de la vida eterna, 그랬더니 어떻게 한 줄 아세요? ¿y qué pasa con ellos? 다 떠났어요. Todos se regresaron a su casa. 예수님이 시몬 베드로에게 이렇게 말합니다. Entonces Jesús dice a Simón Pedro, 너희도 가려느냐? ¿ustedes también irán? 시몬 베드로가 대답하여 가로되 Y Simón Pedro dijo, 영생의 말씀이 여기 계시면 우리가 누구로 가오리까? la palabra de la vida eterna está con usted. ¿A dónde iremos? 무슨 뜻이죠? ¿Qué dijo eso? 참된 교회는 영생의 말씀이 있단 말이에요. La iglesia verdadera siempre tiene palabra de la vida eterna. 복음이 전해져요. Ahí predica el evangelio verdadero. 여러분, 십자가 건물이 교회가 아닙니다. O sea, aunque esté una cruz muy alto y brilloso en un edificio, eso no es una iglesia. 참된 교회는 복음이 올바로 전해지고 Siempre la iglesia verdadera predica la palabra eterna. 복음을 통해서 구원받는 역사가 Y a 나타나요. través de esta palabra hay nuevos nacimientos de salvos. 이곳에 여러 교회가 있잖아요. Aquí en Monterrey, Apodaca, hay muchas iglesias, ¿no? 오순절파는 막 춤을 추고 찬양하죠. Hay pentecostés que brincan, cantan muy fuerte 사람도 많습니다. y también hacen milagros, ahí viene mucha gente 교회당 건물도 화려해요. y también decoran muy bien este edificio, ¿no? 근데 그곳에 복음이 전해지지 않는 그건 교회가 아닙니다. Pero si ahí no predica la palabra verdadera de Dios, no es una iglesia. 복음을 통해서 구원받는 사람이 없다면 그건 교회가 아니에요. Si no nacen nuevos salvos, no es una iglesia. 정말 우리가 감사해야 될 게 ha나 있어요. Por eso hay que dar gracias a Dios. 이곳이 참된 교회라는 겁니다. Esta es una iglesia verdadera. 우리가 어떻게 참된 교회를 만났어요? O sea, ¿cómo nosotros encontramos esta iglesia verdadera? 이렇게 올바로 복음이 전해지는 교회는 거의 없습니다. Casi la verdad, no son muchos, casi son muy pocos las iglesias donde predican palabra correctamente. 저도 구원받기 전에 13년 여러 교회를 다녔어요. Yo antes de recibir la salvación, durante 13 años, andaban en muchas iglesias diferentes. 제가 구원받기 전에 고모부가 목사인 교회를 다녔단 말이에요. Yo antes de recibir la salvación, uno de mis tíos era un pastor de una iglesia 그리고 구원을 받았습니다. y recibí la salvación. 그리고 생각했어요. Después pensé, 왜 고모부가 목사인 그 교회에서 내가 구원을 왜 받았지? ¿por qué yo no pude recibir la salvación en esa iglesia de mi tío? En esa iglesia nunca aprendí del evangelio. 제가 구원을 받았을 때도 그 교회를 다니고 있었어요. Porque después escuché el seminario y recibí la salvación, todavía yo me congregaba en esa iglesia. 그곳이 참된 교회였다면 나한테 복음을 전했어야 되는데 Entonces luego yo en mi cuerpo ahí pensaba, si esta iglesia de mi tío es verdadera iglesia, ¿por qué nunca me ha enseñado del evangelio? 복음을 통해서 내가 구원을 받았어야 되는데 Yo hubiera ya recibido la salvación antes. 복음이 뭔지도 몰랐던 거예요. O sea, yo aunque me congregaba en esa iglesia, nunca sabía que es un evangelio. 그리고 저희 교회를 만난 겁니다. Y luego después sí decidí a congregarme esta iglesia de 여러분, nosotros. 저는 누가 가장 불쌍한 줄 아세요? La verdad para mí, ¿quién será más pobre? 올바로 전해주는 복음 안에 내가 있는데 Yo, mi cuerpo sí estoy en esta iglesia donde predica bien el evangelio, 구원을 못 받은 겁니다. pero no recibo la salvación. 아마 Hay gente así, ¿no? 이곳에도 있을 거예요. Sí hay gente. Su cuerpo está aquí, pero nunca recibe la salvación. 이 중에도 있을 겁니다. Y también no dudo que en este 저는 presente 그분들이 lugar 가장 불쌍해요. también va a haber algunos así. Para mí son más pobres, son más miserables ante Dios. 여러분 정말로 감사하세요? O sea, ¿de verdad ustedes dan gracias a Dios? 내가 참된 교회 안에 속했다는 거 정말로 감사하세요? Sí, de verdad dan gracias a Dios porque me permitió en esta iglesia verdadera. 대답 좀 해봐요. Respóndeme para terminar rápido. 빨리 끝나야 되겠네. Y así terminamos rápido hoy. 자, 두 번째 중요한 또 segundo. 교회에 대한 말씀을 배우겠습니다. Importante para la iglesia. 자, 주님께서 광야 교회를 세우신 두 가지 목적이 있어요. Hay dos propósitos que Jesús formó la iglesia en el desierto. 자, 이스라엘 백성들을 애굽에서 탈출시켰죠. Dios sacó el pueblo de Israel del Egipto 그리고 하나님이 이렇게 얘기했습니다. y Dios dijo así: 얘들아 잘 있어. 너희들끼리 행복하게 살아. está bien, como ya salieron de la esclavitud, todo libre, van a vivir todo en paz.
이렇게 말씀 안 하셨어요. Nunca dijo así, ¿verdad? 왜 그들을 건져서 강력교회를 세우신 줄 압니까? ¿Por qué Dios los sacó y formó la iglesia en el desierto? 그들 가운데 거하기 위해서 그런 거예요. Para que Dios habite en ellos. 이게 첫 번째 목적이고요. Esto fue el primer propósito de Dios. 두 번째 이유는 그들 중에 행하기 위해서, 그들 가운데 역사하기 위해서 그런 겁니다. Segundo propósito es para andar, trabajar en ellos. 자, 성경 이런 말씀이 있어요. En la Biblia dice, 그들 중에 거하려고. para habitar en medio de ellos, dice así Dios. 그들을 애굽 땅에서 인도하여 낸 줄을 알리라. Por eso así Dios saqué de la tierra del Egipto, así dice. 자, 애굽 땅에서 그들을 건져냈잖아요. Dios sacó el pueblo de Israel en el terreno Egipto 그리고 광야교회를 세웠어요. y Dios formó la iglesia en el desierto. ¿Por qué? 그들 중에 거하려고. Para Dios habitar en ellos. 또 하나가 뭐였어요? ¿Y cuál fue la segunda? 너희 중에 행하여. Y dice, andaré entre vosotros. 그들 중에 거할 뿐만 아니라 그들 가운데 행하기 위해서, 역사하기 위해서 그들에게 광야교회를 산 겁니다. O sea, yo te saqué en Egipto, te doy la iglesia en el desierto en una situación difícil para yo habitar en ustedes y trabajar en ustedes. 신학시대 교회도 마찬가지입니다. Esto pasa lo mismo en nuestra época. 자, 이 본문 말씀. 자, 제가 읽어보겠습니다. 네요. 하나님께서 가라사대 내가 저희 가운데 거하며 두루 행하여 나는 저희 하나님이 되고 저희는 나의 백성이 되리라 하셨느니라. Y dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 교회를 만든 이유가 뭡니까? ¿Por qué Dios formó la iglesia entonces? 하나님이 교회 가운데 거하고 Para Dios habitar en la iglesia, 교회 가운데 역사하기 위해서 그런 거예요. andar en la iglesia, o sea, trabajar en la iglesia. 이게 중요합니다. Esto sí es importante. 여러분, 예수님은 실제로 이 땅에 오셨죠. Jesús de verdad vino a esta tierra, ¿no? Con el cuerpo. 3년 반 동안 이스라엘 땅에 오셨어요. O sea, sí estuvo 3 años y medio predicando la palabra en el pueblo de Israel. 그래서 예수님께 구원해달라고 했던 사람들은 다 구원을 받습니다. Entonces, los que buscaban a Jesús, sálvame, todos recibieron la salvación. 예수님과 접촉했던 사람은 다 변했어요. Todos que tocaron a Jesús, escucharon la palabra de Él, cambiaron su vida. 요한계시록에 보면 7 촛대 사이에 예수님이 다니신다고 말씀하십니다. En Apocalipsis, Dios dice que Jesús anda dentro de 7 candeleros. 그 7 촛대가 의미하는 게 뭐예요? Estos 7 candeleros, ¿qué significa? 교회를 말하는 거예요. Las iglesias. 교회 안에서 주님이 계십니다. O sea, Jesús, Dios, habita en la 계실 iglesia. 뿐만 아니라 교회를 통해서 역사하십니다. Y no solo habita, también trabaja, da su obra. 여러분, 광야교회 가운데 하나님이 정말로 계셨을까요? De verdad, o sea, ¿de verdad existió Dios en la iglesia del desierto? 몇 퍼센트가 하나님이 계셨을까요? A ver, ¿cuánto por ciento están confirmados ustedes? ¿Están como seguros de que sí de verdad hubo Dios ahí? ¿100%? 100%? 100%? 그러면 교회 가운데 하나님의 몇 퍼센트 계실까요? Entonces, ¿qué tanto por ciento ustedes están seguros? Dios habita en nosotros en esta iglesia. 100%. 말은 그렇게 하지. Pues nada más de la palabra me están diciendo, ¿no? 여러분, 그래서요, 주님이 여기 계시기 때문에 Por eso es importante. Como Dios está en nosotros, o sea, en nuestra 말씀을 통해 comunión, 주님을 만나잖아요. a través de la palabra nosotros conocemos más a Dios. 그 사람이 구원을 받고요. O sea, uno recibe la salvación a través de la palabra. 교회 안에서 말씀을 통해 사람이 변합니다. A través de la palabra, estando en la iglesia, uno cambia su vida. 신기한 것은 주님을 위해서 살려고 마음이 나타나요. Lo maravilloso es, cuando uno escucha la palabra y si es salvo, le nace este corazón voluntaria, ¿no? Quiero obedecer, quiero vivir como Jesús. 주님을 위해서 헌신하는 마음이 생긴단 O sea, 말이에요. uno siente eso, ¿no? En mi corazón empieza a nacer 누가 esta 시킨 게 voluntad. 아니에요. O sea, aunque nunca nadie me dice que tienes que vivir así, 누가 명령한 게 아니에요. aunque nadie me ordena que tienes que vivir así, 말씀을 통해서 주님을 만났기 때문에 그렇습니다. escuchando la palabra, conociendo más a Dios a través de la palabra, nace este corazón. 그런데 광야교회 가운데 이런 사람들이 있었어요. Entonces, pero en la iglesia del desierto había gente así. 우리 중에 하나님이 계신가? ¿De verdad hay Dios en nosotros? 이렇게 말씀했던 사람들이 있었단 말이에요. Había gente que se dudaba.
자, 여기 보시죠. 그들이 여호와를 시험하여 이르기를 여호와께서 우리 중에 계신가 아닌가 하였음이더라. Dice, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? 여러분, 하나님이 정말로 계셨기 때문에 만나가 내렸잖아요. Estuvo Dios ahí habitando y andaba con ellos, por eso Dios daba maná. Siempre 하나님- ellos tuvieron alimento. 하나님이 정말로 계셨기 때문에 반석에서 물이 나왔잖아요. Como siempre Dios estuvo con ellos, por eso ellos tomaron agua sobre la roca. 교회도 마찬가지입니다. Pasa lo mismo en la iglesia. 교회 안에 주님이 계시기 때문에 만나와 같은 영혼의 양식이 우리에게 주어져요. Porque Dios está en esta iglesia, por eso nosotros nos alimentamos con maná, la palabra. 우리 영혼에 필요한 영혼의 생수가 우리 마음에 부어진단 말이에요. O sea, Dios nos da agua de la vida a nuestro espíritu. 여러분, 교회 안에 주님이 계신다. 주님이 역사하신다. 이거 꼭 기억해야 돼요. Siempre hay que recordar nosotros, en la iglesia Dios habita y anda. 이것을 100% 믿는 사람은 교제를 쉽게 빠지지 않을 겁니다. Uno que confía en esta verdad que Dios habita y anda en la iglesia, jamás faltará en las reuniones. 왜 그 교제 안에 주님이 계시니까. Porque yo sé que Dios está ahí, también debo de estar ahí. 근데 빠지잖아요. Y si falta, 왜 그래요? ¿por qué hace eso? 이 말씀을 모르는 거예요. Porque no confía 100% en esta palabra. 이 말씀을 가볍게 여기는 거예요. Porque está menospreciando esta palabra. 여러분 생각해 보세요. 10만 페소를 준다면 교제를 빠지겠어요? Hay que pensar, una reunión te pago 100,000 pesos. ¿Faltará? 사람 데려올까? Hasta traigo más personas, ¿no? 여러 사람을 데려올 겁니다. Hasta traigo toda mi familia porque cada uno 100,000 pesos me da. 특히 가족들. O sea, toda mi familia los traigo. 왜요? 10만 페소 받잖아요. Porque si voy, me van a dar 100,000 pesos. 근데 교회 안에 누가 있다고요? Pero ¿quién habita en la iglesia? 누가 역사한다고요? ¿Quién trabaja en la iglesia? 주님이 계셔요. Dios está. 주님은 어떤 분입니까? ¿Y quién es Dios? 사랑 그 자체예요. 사랑 그 자체입니다. Tal cual es amor Dios, ¿no? Dios es amor. 여러분 교제 안에 들어가잖아요. Si uno se mete a comuniones, 없는 사람이 채워져요. lo hueco de mi corazón que faltaba de llenar, se llena de amor. 교제 안에 들어가잖아요. Cuando uno se sumerge de comuniones, 겸손해집니다. puede humillar su corazón. 왜요? ¿Por qué? 주님은 겸손 그 자체예요. Porque tal cual Dios es humildad. 교회 안에 들어가잖아요. Si uno se mete a la iglesia, 신기한 거 거룩해져요. 죄를 싫어한단 말이에요. empiezan a hacer su corazón desechar pecados. 그 이유가 뭡니까? ¿Por qué pasa eso? 교회 안에 주님이 거하기 때문에 그래요. Porque Dios habita y anda en la iglesia. 그리고 교회를 통해서 주님이 역사한다고 했죠. Y a través de la iglesia Dios dijo, yo ando. 여러분 왜 우리가 신앙생활을 열심히 해야 됩니까? ¿Por qué debemos de esforzarnos a llevar nuestra vida cristiana? 왜 교회와 함께 해야 됩니까? ¿Por qué debo de yo andar en la iglesia? 복음은 나에게 맡긴 게 아니에요. Porque el evangelio no está en mi mano. No, 복음은 교회에 맡겼어요. Dios encargó el evangelio en la iglesia. 내가 교회와 함께 할 때 나를 통해서 주변의 가족들에게 복음이 전해지는 거예요. Cuando yo estoy en la iglesia, Dios a través de la iglesia predica el evangelio a mis conocidos, a mi familia. 그래서 신앙생활을 잘하려면 교회 안에 깊이 들어가야 됩니다. Entonces, para uno llevar bien su vida cristiana, debe de meterse, debe de sumergirse a la iglesia. 교제를 정말 소중하게 여겨야 됩니다. Por eso es muy importante dar el valor, o sea, valorar bien las comuniones. 근데 너무 많은 사람들이 교회 가운데 주님이 함께하고 역사한다는 걸 모릅니다. Pero muchas personas, aunque son salvos, no saben bien que Dios habita, anda en la iglesia. 그러니 교제를 너무 쉽게 빠져요. Por eso faltan muy fácilmente en las reuniones. 기억하세요. Hay que recordar siempre, 10만 8소 준다. 100,000 pesos. 바꿨어요? 100,000 pesos. 자, 교회 안에 주님이 계시고 주님이 역사하신다는 걸 꼭 알아야 됩니다. Siempre nosotros hay que pensar, en la iglesia Dios habita, anda. 자, 그리고 세 번째 중요한 게 있어요. Tercero, importante, 자, 하나님은 질서의 하나님입니다. Dios no es de confusión, Dios es de orden. 그래서 교회 가운데 질서를 세웠어요. Dios establece orden en la iglesia. 여러분, 하나님은 무질서를 싫어해요. Para Dios, o sea, Dios odia la confusión, 어지러운 거 desorden. 혼돈을 싫어한단 말이에요. O sea, para Él no es algo bueno el desorden. 자, 같이 읽어보죠. Vamos a leer juntos. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz,
자, 하나님은 천지 창조를 하셨잖아요. Dios creó todo el universo, ¿no? Los cielos y la tierra. 그래서 하나님이 만드신 만물에는 질서와 법칙이 있어요. Entonces, nosotros podemos conocer que Dios sí tiene sus reglas, su orden. 그 이유가 뭔지 아세요? ¿Saben por qué? 하나님은 질서의 하나님이에요. O sea, Dios tal cual es de orden. 자, 예수님이 부활하셨죠. Resucitó Jesús, su cuerpo. 그런데 예수님을 덮었던 세마포와 수건이 정리정돈되어 있었어요. Cuando los discípulos fueron a ver el cuerpo de Jesús, 예수님은 질서를 좋아했단 말이에요. su lienzo, sábana, estaba doblado. 자, 오병이어의 기적을 베풀을 때도 마찬가지예요. Quiere decir que él era de orden. Y también cuando él multiplicó el alimento de 5 panes y 2 peces, 떡과 물고기를 제자들에게 줘요. primero Jesús multiplicó a sus discípulos 그리고 그 제자들이 다른 사람들에게 나눠줬단 y sus 말이에요. discípulos a otras personas, cada grupo. 왜요? ¿Por qué? 하나님은 질서의 하나님입니다. Porque Dios es de orden. 이스라엘 백성들 400년 동안 종노를 했잖아요. El pueblo de Israel tuvieron 400 años en el Egipto. 노예였어요. Eran esclavos. 그들이 애굽에서 탈출할 때 오합지졸이었단 말이에요. Cuando ellos salieron del Egipto, como siempre han sido esclavos, no había orden en ellos. 근데 여러분 아세요? 하나님이 질서를 세워갑니다. Entonces, después de que ellos salieron, Dios ordenó, ustedes tienen que organizar bien, deben de ser todo en orden. 모세를 중심으로 해서 천부장, 백부장, 50장을 세웠어요. Entonces, la cabeza Moisés, de ahí jefe de 1000, jefe de 100, jefe de 50, jefe de 10. 뿐만 아니에요. Así ordenó Dios. 그들이 이동할 때 질서를 세우면서 이동을 합니다. Y también, 40 años estuvieron en el desierto, ¿no? Cuando ellos se mudaban, había orden, había reglas. ¿Quién va primero, quién va después? Había orden. 그들이 장막을 칠 때에도 성막을 중심으로 해서 동서남북 질서를 세우면서 장막을 쳤어요. Y también cuando se mudaban las casas, primero tabernáculo y luego de los 4 lados había orden, las reglas. 여러분, 하나님은 질서의 하나님입니다. O sea, Dios es de orden, no es de confusión. 저 따라서 했어요. 하나님은 질서의 하나님입니다. A ver, repíteme, Dios es de orden. 자, 100 빼기 1은 0이라는 말이 있어요. 100 menos 1, 0. ¿Han escuchado alguna vez esto? 100 menos 1, 0. 이 말 들어봤어요? ¿Nunca han escuchado eso? 원래 100 빼기 1은 99잖아요. A ver, 100 menos 1 es 99. 제가 책에서 봤던 내용입니다. Ajá, entonces leí una vez eso. 아무리 능력이 많아도요. Aunque uno tenga mucho poder como 100, 질서를 모르잖아요. si yo quito ahí orden, 꽝입니다. es 0. 질서는 너무 중요해요. Aunque yo tengo mucho poder, si no lo ordeno bien, no lo organizo bien, no funciona nada. 자, 우리가 꼭 알아야 될 게 하나 있어요. Hay que recordar una cosa. 교회 안에서 하나님이 질서를 세웠다고 했죠. Siempre Dios da orden en la iglesia. 가정에서도 국가에서도 질서를 세우신 분이 하나님입니다. En la iglesia y también en la familia y también en un país. 자, 첫 번째 기억해야 될 게 있어요. Hay que recordar primero. 하나님께서는 형제를 중심으로 해서 교회를 해 나가신다는 겁니다. Dios da orden la iglesia a través de hermano, hombre. 형제를 중심으로 해서 교회를 해 나가요. A través de hombre, o sea, hermano. 자, 그래서 고린도전서 14장 35절에 보면 이런 말씀이 있습니다. Por eso en 1 de Corintios 14:35 dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. 여기 보면 여자가 교회에서 말하는 것은 부끄러운 것이다라고 말합니다. Dice, es indecoroso que una mujer hable en la congregación. 이 말을 오해해서는 안 돼요. Pero no mal entiendan esto. 여자가 교회에서 말을 하면 안 된다 그런 뜻이 아닙니다. Que todas las mujeres se callen en la iglesia, no está diciendo eso. 여자가 목회를 하거나 말씀을 가르치는 것은 하면 안 된다는 뜻이에요. O sea, para Dios está prohibido una mujer hermana de la palabra, la instrucción. 자, Interpreta la 고린도전서 palabra. 11장에 보면 여자의 머리는 남자입니다. En el Corintio, 1 de Corintio dice, 남자의 머리는 그리스도예요. la cabeza de la mujer es hombre y la cabeza de la iglesia es Cristo. 여러분 고린도전서 6장에 보면 브리스가와 아굴라라는 한 부부가 나와요. En 1 de Corintios 6 aparece una pareja, un matrimonio, Priscila y Aquila. 이 부부는 사도 바울이 복음을 전하는 데 있어서 목숨을 아끼지 않았던 훌륭한 그리스도인입니다. Priscila hermana, Aquila hermano. Ellos, este matrimonio, como que invirtieron toda su vida para que apóstol Pablo pueda predicar. 근데 이 부부를 언급할 때가 성경 세 군데가 나옵니다.
Hay tres escenarios cuando mencionan este matrimonio en la Biblia. 사도행전 18장, 디모데후서 4장, 로마서 16장이에요. Hechos 18, segundo de Timoteo 4, 아내였던 브리스길라를 먼저 언급을 합니다. otro escenario, son tres. Entonces siempre ahí dice, primero Priscila y luego Aquila. 왜요? ¿Por qué? 브리스갈라가 신앙이 훨씬 더 좋은 거예요, 아굴라보다. Porque en este matrimonio Priscila todavía tenía una fe más firme que su esposo Aquila. 우리 중에도 자매님이 더 신앙이 좋으신 분 많잖아요. Seguramente en nosotros también hay casos así, ¿no? Que las hermanas tienen más firme su fe. 호세피나? 그런데 참 신기한 것은 고린도전서 16장에는 아굴라가 먼저 나와요. Pero solamente en 1 de Corintios, ahí sí Dios primero llama a Aquila y después Priscila. 왜 그런지 아세요? ¿Sabe por qué? 고린도 교회는 질서가 무너져 있었어요. En caso de la iglesia de Corinto, sí estaba en desorden ellos. 교회 안에서 질서를 강조하기 위해서 의도적으로 아굴라를 먼저 기록을 한 겁니다. Entonces, en ese caso, para la iglesia de Corinto, Dios mencionó primero a Aquila para que ellos aprendan de orden. 근데 오해하면 안 됩니다. Pero no debemos de malinterpretar eso. 형제와 자매는 동등한 인격체예요. Hermano, hermana, estamos en mismo, o sea, tenemos mismo derecho ante Dios, tenemos 하는 mismo 일이 다른 carácter 것뿐이다. ante Dios. Nada más estamos divididos de actividades. 역할이 다른 것뿐이에요. O sea, tienen diferentes puestos, hacen diferentes actividades ante Dios. 형제 중심으로 교회 일을 하고 O sea, la iglesia circula, hace trabajo a través de hermanos. 자매들은 옆에서 도와주고 격려해 주는 거, 서포트하는 겁니다. Las hermanas dan apoyos, complementan al trabajo de los hermanos. 그래서 여러분 꼭 기억하세요. Por eso hay que recordar, 교회를 항상 형제 중심이에요. la iglesia siempre avanza a través de hermanos. 그리고 두 번째, Y lo segundo, 그 형제들 중에 말씀을 맡은 사역자 중심으로 교회를 해나갑니다. y Dios guía la iglesia a través de hermanos y de ahí el que tiene encargado la palabra. 하나님은 말씀을 맡은 사역자에게 말씀을 주셔요. Dios da la palabra, da enseñanza a los que predican la palabra. 여러분 교회를 말씀의 집이라고 해요. La iglesia es casa de la palabra, ¿no? 왜요? ¿Por qué? 말씀을 통해서 하나님이 역사하는 겁니다. Porque únicamente a través de la palabra Dios trabaja. 말씀을 통해서 교회가 세워지는 거예요. A través de la palabra Dios levanta la iglesia. 그래서 하나님이 사역자를 중심으로 해서 교회 일을 해 나갑니다. Por eso Dios a través del hombre, hermano, que predica la palabra, trabaja Dios. 자, 이 에베소 4장 11절 12절 말씀 같이 읽겠습니다. En Efesios 4, 11 y 12 vamos a leer juntos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 자, 여기 보면 복음 전하는 자, 목사와 교사를 주셨다고 했죠. Aquí dijo evangelistas, a otros pastores y maestros. 여기 사도와 선지자는 지금은 없어요. Apóstoles, profetas ya no existen en esta época de nosotros. 지금은 복음 전하는 자, 목사와 교사를 교회 안에 두셨습니다. En nuestro caso tenemos pastores y maestros. 그 이유가 뭐예요? ¿Por qué? 그리스도의 몸을 세우게 하기 위해서 그런 겁니다. Para él mismo constituyó a unos, o sea, para formar el cuerpo de Jesús. 여러분, 하나님은 말씀을 맡은 자에게 말씀을 주셔요. Dios da la palabra, enseñanza a los encargados de la palabra. 그들을 통해서 교회를 인도해 나가는 겁니다. A través de ellos Dios guía, da pasos, avances de la iglesia. 그 성경에 이런 말씀이 있어요. Por eso en la Biblia dice, 읽어보겠습니다. leo yo, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. 여기 보시면 가르침을 받는 자가 있고 말씀을 가르치는 자가 있죠. O sea, aquí aparece el que es enseñado, o sea, que recibe la enseñanza y el que da la enseñanza. 근데 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께 하래요. Y dice, haga partícipe de toda buena cosa esas dos partes juntas. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 이유는 딱 하나입니다. Solo hay una razón, 말씀 때문에 그래요. por la palabra. 말씀을 올바로 듣고 배우느냐에 따라서 그 사람의 신앙생활이 달라져요.
O sea, si yo aprendo bien, escucho bien la palabra o no, esto depende mi vida cristiana. 여러분, 그 사람의 신앙 수준 아는 방법이 여러 가지가 있습니다. Hay muchos criterios para poder ver qué tan firme es la fe de uno. 그 중에 가장 결정적인 하나가 뭔지 아세요? Lo importante, lo más notable, 말씀을 듣는 태도입니다. cómo uno escucha la palabra. 말씀을 듣는 태도를 보면 그 사람의 신앙 수준을 압니다. Al ver nosotros cómo esta persona escucha la palabra, podemos ver qué tan firme es su fe ante 갑자기 Dios. 말씀을 잘 듣는데요. O sea, veo que todos abren sus ojos en este momento, sus oídos a mí. 통역을 잘하는 것 같습니다. Yo creo que sí traduce bien. 그래서 교회에서는 말씀을 전하는 시간이 가장 중요한 시간입니다. Por eso nosotros, el tiempo más importante en la iglesia es este momento de sermón, o sea, cuando da la palabra. 말씀을 통해서 사람이 변합니다. Porque a través de la palabra podemos nosotros cambiar nuestro interior. 하나님은 말씀을 통해서 역사해요. A través de la palabra Dios obra, Dios trabaja. 자, 성경에 이런 말씀이 있죠. En la Biblia 읽겠습니다. dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. 여기 보시면 가르침에 수고하는 일을 더 존경하래요. O sea, debemos de dar doble honor a los que enseñan, predican la palabra. 왜 그랬을까요? ¿Por qué dice eso? 말씀을 전하는 전도인을 존경하래요. 왜 그럽니까? O sea, ¿por qué dice? Tienes que dar honor, doble honor a los que predican la palabra. 이유가 뭐죠? ¿Por qué dice eso? 그분이 하는 일 때문에 그런 거예요. Por la actividad, por el trabajo que hace. 여러분, 교회에서 말씀을 전할 수 있는 유일한 직분이 뭡니까? ¿Cuál es el puesto único que puede predicar la palabra en la iglesia? 교사도 있죠. Maestros, 그러나 대부분은 목사가 하는 pero 거예요. principal es pastor, ¿no? 목사만 말씀을 전할 수 있는 특권이 있어요. Únicamente pastores tienen derecho de predicar la palabra en la iglesia. 그래서 말씀을 가르치는 자를 존경해야 됩니다. Por eso tenemos que dar nosotros doble honor a los pastores que predican la 이유가 palabra. 뭔지 아세요? ¿Por qué? 그분을 존경하잖아요. Cuando yo doy honor a pastor, 그러면 말씀을 배우려고 합니다. con esta actitud yo puedo dedicar más mi intención a aprender la palabra, ¿no? 사람의 말로 받아들이지 않아요. Si yo doy honor a pastor, recibo la palabra como palabra de Dios. 하나님의 말씀으로 받아들인단 말이에요. Así puedo yo recibir la palabra de Dios. 그러면 내가 변합니다. Y así puedo yo cambiar mi vida. 나에게 유익이 되기 때문에 그분을 존경하라는 거예요. Es un beneficio a mi espíritu. Por eso tengo que dar doble honor. 여러분, 신약 시대에 초대교회가 몇 개 있죠? En el Nuevo Testamento aparecen algunas iglesias primitivas, ¿no? En la 대표적인 Biblia. 초대교회 중에 훌륭했던 교회가 하나 있어요. De estas iglesias, lo que tuvieron más fama, 교회가 생긴 게 얼마 되지도 않아요. tuvieron muy corto tiempo, 근데 하나님의 역사가 나타났습니다. pero sí Dios trabajó mucho en ellos. 많은 형제자매들이 탄생했어요. Ahí nacieron muchos nuevos hermanos. 환난과 핍박이 있었는데 이걸 이겨냈어요. Aunque tuvieron muchas tribulaciones, dolores, ellos sí superaban esos. 주변의 형제자매들에게 본이 됐던 교회였습니다. Fue un ejemplo, una iglesia ejemplar para otras iglesias. 믿음의 역사, O sea, la historia de la fe. 사랑의 수고, Todos los trabajos en 소망의 el 인연. amor. 어떤 교회입니까? ¿Cuál es? ¿Qué iglesia es? 데살로니가 교회입니다. La iglesia de Tesalónica. 왜 데살로니가 교회가 왜 본이 됐던 교회였습니까? Porque esa iglesia fue como un ejemplo bueno para todos. 자, 여기 답이 있죠. Aquí dice, 하나님의 말씀을 받을 때 사람의 말로 아니하고 하나님의 말씀으로 받음이니. aquí dice, de cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. O sea, como palabra de Dios, recibieron ellos. 여러분 가끔 이럴 때가 있잖아요. O sea, a veces pasa eso, ¿no? Nosotros, 목사님이 말씀을 듣는데 escuchar la palabra de pastor, 하나님이 나에게 이런 말씀을 주셨구나. Dios me está dando la palabra a través de la boca de pastor. 저 말씀은 나들으라고 하신 말씀이구나. O sea, Dios me está dando esta palabra a través de la boca de pastor. A mí me está dando. Así sentimos, ¿no? 우리가 이럴 때가 있죠. A veces nosotros sentimos eso. 그러면 변해요. Si uno piensa que esta palabra fue dada a mí, aunque está hablando pastor, uno empieza a cambiar. 왜 데살로니가 교회가 주님이 역사했던 훌륭한 교회가 됐습니까? ¿Por qué en la iglesia de Tesalónica ellos crecieron bastante bien?
사람의 말이 아닌 하나님의 말씀으로 받았단 말이에요. Porque ellos escucharon la palabra como de Dios, no como del hombre. 그래서 우리가 말씀을 들을 때 태도가 정말 중요합니다. Por eso, al escuchar la palabra nosotros, nuestra actitud, comportamiento ante Dios es muy importante. 하나님, 내가 이런 고민이 있어요. Dios, yo tengo estas angustias. 주님, 말씀을 통해서 어떻게 해야 될지 알려주세요. Dios, a través de la palabra, enséñame qué hacer. 내가 어떻게 해야 될지, 어떤 선택을 해야 될지 하나님 알려주세요. Dios, ayúdame a entender bien cuál sería la decisión correcta. 자, 그러면 하나님이 알려줄까요? Y así, si yo estoy sentado así al escuchar esto, Dios, ¿sí me va a dar la respuesta o no? 말씀을 주십니다. Sí me da. 그리고 그 사람을 받고 가요. Y así con esta respuesta puedo yo ir cambiando mi vida. 우리가 교제에 참석합니다. Nosotros venimos a escuchar la 말씀도 palabra, 들어요. escuchamos, 안 변해. pero no cambia mi vida. 이유가 뭐예요? ¿Por qué? 말씀을 듣는 태도가 잘못된 거예요. Porque mi actitud hacia la palabra no es correcto. 그냥 사람의 말이에요. Pues sí, nada más un hombre aquí parado está hablando. 목사님의 말로만 들어요. Pues nada más un pastor está hablando y ya. 하나님이 지금 나에게 목사님을 통해서 말씀한다고 생각 안 하는 O 겁니다. sea, yo no lo tomo como una palabra de Dios, yo no voy a cambiar mi vida, o sea, no cambia nada. 안타까운 것은 간절함으로 말씀을 듣는 사람들이 점점점 적어지고 있다는 거예요. Lo lamentable nosotros que vemos en la iglesia, aunque es una iglesia verdadera, cada vez son pocas personas que respetan bien la palabra. 간절함으로 말씀을 듣는 사람에게 하나님은 빈손으로 돌려보내지 않습니다. O sea, jamás Dios regresa con manos vacíos los que escuchan con anhelo la palabra. 반드시 하나님이 말씀을 주십니다. Seguramente Dios da algo, da enseñanza a estas palabras. 여러분 말씀을 듣는 태도가 어때요? O sea, la actitud yo que tengo yo ante la palabra, ¿cómo es? 정말로 하나님의 말씀으로 받아들입니까? ¿De verdad ustedes reciben como palabra de Dios? 이곳에 하나님이 계신다고 했죠. O sea, hablamos que siempre Dios habita en la iglesia, ¿no? 교회 안에 하나님이 함께 하시고 하나님이 말씀을 통해서 역사한단 말이에요. En la iglesia Dios habita y anda. A través de la palabra Dios da cambios. 지금 들었던 이 말씀을 정말로 하나님의 말씀으로 받아들이고 있습니까? O sea, ustedes aquí presentes, si están recibiendo esta palabra como palabra de Dios, 왜 내가 안 변하죠? ¿por qué no cambia mi vida? 내 잘못된 생각을 꺾지 못하는 거죠? ¿Por qué yo no puedo vencer mi corazón pecaminoso, mis pensamientos pecaminosos? 이유는 딱 하나입니다. Nada más hay única razón. 말씀에 대한 간절함이 사라졌어요. Porque yo no respeto, yo no anhelo la palabra de Dios. 하나님의 말씀으로 받아들이지 않는 거예요. Yo no recibo la palabra como palabra de Dios. 하나님, 저에게 말씀을 주십시오. Dios, dame la palabra. 내가 이런 고민이 있어요. Yo tengo estas angustias. 내가 어떻게 해야 될지 몰라요. No sé qué camino tomar. 오늘 합당한 말씀을 주세요. Dame la palabra correcta para mí. 이런 간절함이 없어요. O sea, no anhela eso al recibir. Por eso no cambia nada su vida. 여러분, 간절함이 있어야 됩니다. O sea, uno debe de anhelar. 자, 여기 한번 보시죠. Vamos a ver esta. 데살로니가서 5장 13절을 읽겠습니다. En 1 de Tesalonicenses 5:13 dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. 여기 보시면 사랑 안에서 가장 귀 여기라고 하죠. Y aquí dice, mucha estima y amor por causa de su obra. 지금 누굴 얘기하는 겁니까? ¿A quién está diciendo? 말씀을 맡은 사람을 말하는 겁니다. A los que tienen encargado de la palabra. 말씀을 맡은 사람의 역사로 말미암아 교회는 세워집니다. Porque a través de su obra, los que tienen encargados de la Biblia, de la palabra, Dios da trabajo, Dios cambia esta iglesia. 그래서 이창덕 목사님하고 친하게 지내야 돼요. Por eso ustedes deben de llevar su relación buena con pastor. 왜요? ¿Por qué? 그래야 여러분에게 유익이 있어요. Así ustedes van a recibir más beneficios de Dios. Está atrás de Él. 오케이? ¿Así? 아, 대답이 너무 적어. ¿Sí? 이거 엄청 중요해요. Es muy importante esto. 자, 하나님은 질서의 하나님이라고 했죠. Porque Dios es de orden. 말씀을 맡은 사역자를 중심으로 교회를 해 나가십니다. Dios es de orden. Siempre trabaja a través de la cabeza de la iglesia. 말씀을 맡은 사람 딱 한 명밖에 없어요. ¿Y quién es el encargado de la palabra en esta 목사님. iglesia? Pastor. 자, 그리고 세 번째 중요한 게 있어요. Y también tenemos punto tercero importante. 자, 교회는 또 직분자들을 중심으로, 일꾼을 중심으로 교회를 해 나갑니다. En la iglesia, aparte de los que son encargados de la palabra, también hay siervos. 자, 교회를 통해서 우리는 구원을 받죠. A través de la iglesia recibimos la salvación. 그 구원은 누가 주신 겁니까? ¿Quién da esta salvación? 기었습니다. Dios. 근데 교회를 통해서 또 직분을 주셔요. Y también,
A través de la iglesia, Dios toma siervos. 누가 주십니까? ¿Quién da, ¿quién da este 목사님 puesto? ¿Pastor? 아닙니다. 디오스입니다. Dios. 하나님이 주시는 겁니다. Dios da estos puestos. 그 직분자들을 통해서 교회를 해 나가셔요. A través de estos siervos, Dios trabaja. 그분들은 한 해 동안 교회를 섬기라고 형제자매를 섬기라고 그 일을 맡았습니다. Dios da este puesto a estos hermanos para que ellos lleven el trabajo de la iglesia un año. 그럼 우리가 어떻게 해야 됩니까? Entonces, ¿qué debemos de hacer? 그들을 위해서 기도해 줘야 됩니다. Primero debemos de orar para 협력하고 도와줘야 ellos. 돼요. Tenemos que trabajar junto con ellos. 격려해 줘야 돼요. Tenemos que animar a ellos. 여기 보십시오. Aquí vamos a ver. 자, 함께 일하며 수고하는 모든 자에게 복종하라. Aquí está diciendo, os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. 그리고 그들을 알아주래요. Y debemos de reconocer. 여러분 기러기 아시죠? ¿Conocen aves viajeros? Como gansos silvestres. 여러분 Ajá. 저기 기러기가 Migrantes, aves migrantes. V자 형태로 날아갑니다. Hacen grupitos ellos, pero al volar forman como un V, ¿no? 왜 V자 형태로 날아갑니까? ¿Por qué como un V? 에너지 30%가 아껴진답니다. Estos aves viajeros, cuando forman un V así, ellos pueden todavía ahorrar más su energía. Con 근데- menos de 30% ahorran. 근데 그 중에 꼭지점에 있는 기러기는 제일 힘들어요. Y así pueden viajar más lejos. Pero el ave que está más a punto es el que gasta más su energía. 바람의 저항을 받는단 말이에요. Porque ahí resisten todo el aire, ¿no? 그러니까 제일 힘듭니다. Por eso este debe ser más fuerte. 여러분 그때 기러기들이 뭐라고 하는 줄 아세요? Entonces, cuando ellos vuelan así como un V, ¿saben qué hacen los que están atrás? 우리는 멀리 있으니까 잘 못 들어요. A lo mejor como ellos vuelan muy altos, ni escuchamos qué dicen ellos. 그때 기러기 하는 말이 있어요. Entonces, entre ellos, o sea, los que están 기럭, atrás, 기럭 기럭. dice, ánimo, ánimo. 화이팅 힘내. Dice, ánimo, 우리가 있잖아. nosotros seguimos. 여러분 힘들잖아요. 그러면 그 기러기가 다른 기러기하고 교체를 합니다. Entonces, primero los que están atrás siempre les animan que aquí te sigo y así, pero si ellos ven que del pico ya no aguanta, cambia. 그런 지혜를 누가 주셨습니까? Entonces, ellos mismos también tienen esa sabiduría. 하나님이 주셨어요. Dios le ha dado esta sabiduría a ellos. 교회 안에 직분자들이 있어요. En la iglesia también hay siervos, líderes, 자, 봉사회장도 있습니다. por ejemplo, de varones, 어머니 회장도 있습니다. también de hermanas, mamás, 뭐 구역장도 있습니다. también de célula. 자, 그러면 우리가 어떻게 해야 돼요? ¿Qué debemos de hacer? 말이라도 Aunque, 격려하고 위로해줘야 돼요. aunque sea de pura palabra, ánimo, tenemos que reconocer el trabajo de ellos. 내가 기도하고 있다고. Yo estoy orando para hermano, para esta hermana, así. 힘내라고. Ánimo. 이렇게 말하면 얼마나 좋겠어요. O sea, debe de ser nosotros tan buenos así a animar a ellos, ¿no? 여러분, 노아가 창세기 9장에 보면 포도주에 취해요. En Génesis capítulo 9 aparece un escenario que Noé se emborracha y descubre 벌거벗고 su 잠을 잡니다. vergüenza, parte abajo, y se quedó dormido. 그걸 함이 봤어요. Entonces su hijo, uno de sus hijos, Cam, ve su padre así. 함이 그 모습을 보고 다른 형들한테 그 비난, 조롱을 합니다. Entonces este hijo Cam, viendo su padre que perdió control y así descubierto su vergüenza, está dormido, está tirado en el piso y así, 여러분, 근데 누가 dice a sus hermanos, mira a este padre, y así como que se burla. 여러분, 근데 누가 저주받은 줄 아세요? Pero ¿saben quién fue maldecido por ese hecho? 포도주에 취해서 옷을 벗은 노아일까요? Noé, que fue emborrachado. ¿Dios lo castigó? 아버지를 공경하지 않은 함입니까? ¿O Cam, que no respetó, no reconoció a su padre? 함과 함의 후손이 저주를 받았어요. Cam y sus descendientes fueron maldecidos ante Dios. 왜요? ¿Por qué? 노아의 실수보다도 Porque fue más grande 아버지, el error que cometió Noé. 아버지 잡지 못한 행동보다도 O sea, en lugar de que Noé tuvo ese pecado, 더 큰 죄는 o sea, fue más grande el pecado de Cam. 바로
질서를 깨뜨린 porque ahí 함의 죄입니다. Cam rompió el orden que Dios lo estableció, porque es padre. 왜 제가 이 말을 하는지 아세요? ¿Por qué, o sea, ¿por qué estoy diciendo esto? 교회를 하다 보면 일꾼들이, 직분자들이 실수할 때가 있어요. Haciendo trabajos en la iglesia, sí hay casos que los siervos, los líderes, cometen error. 근데 그 실수한 것을 남에게 막 깎아내리고 비방을 합니다. Y también hay hermanos, algunos hermanos, que al ver ese error empieza a murmurar, 근데 그걸 아셔야 돼요. empieza a hacer chismes. 그들의 실수보다 내가 질서를 깨뜨리는 데는 더 큰 죄라는 얘기입니다. Pero ¿cuál es el pecado más grande? ¿El error que cometió este líder siervo o el error que yo hice, hacer tantas burlas, tantas quejas y chismes? 남이 잘하든 못하든 내가 할 도리만 하면 돼요. O sea, aunque haga bien o no esos trabajos en la iglesia, yo nada más tengo que hacer mi actividad bien y ya. 여러분 토끼하고 거북이하고 경주하면 누가 이겨요? Sí, o sea, cuando una tortuga, cuando ponemos a un maratón, a correr, tortuga y conejo, ¿quién va a ganar? 누가 이겨요? ¿Quién gana? Tortuga y conejo. ¿Tortuga? ¿Tortuga? 뭐 토끼도 이기고 거북이도 이기고. 경주를 왜 합니까? Pero ¿por qué ponemos a correr 토끼는 산에서 los 사는 dos? 되고 거북이는 바다에서 살면 돼요. Las tortugas viven en el mar y los conejos viven en la montaña. 마찬가지예요. No viven juntos, no podemos ponerlos a correr. 남이 잘하든 못하든 상관하지 말고 내 일만 하면 O 돼요. sea, tu trabajo es tu trabajo y mi trabajo es mi trabajo. O sea, yo tengo que dedicarme a lo mío. 주님이 맡겨주신 위치에서 최선을 다하면 된단 말이에요. Si Dios me da este trabajo, hago mi trabajo. 앞에서 일하는 일꾼들이 실수할 수가 있어요. Sí hay casos, los siervos, líderes, cometen errores. 내 마음에 들지 않을 수가 있어요. O puede que esas decisiones que toman no se parecen bien a mí. 그럼 어떻게 해야 돼요? 비방해요? Tengo que de criticarlo, burlarlo, porque hiciste así, esto es el culpable, no sé qué, así. 왜 이렇게 했냐고 깎아내려요? O sea, ¿por qué eres así? ¿Tengo que criticar eso? 여러분 그 신앙이 아니에요. Yo no tengo derecho de eso no es una fe. 그분을 위해서 기도해야 돼요. Tengo que callarme, tengo que orar para esa persona. 그분의 부족함을 내가 채우려고 노력해야 된다. Tengo que yo complementar lo que le hace falta. 여러분 꼭 기억하십시오. O sea, hay que pensar siempre 교회 esto. 일은 직분자를 통해서 일을 해 나간다는 거. Dios a través de los siervos da avances, da siguiente paso. 자, 하나님은 질서의 하나님이라는 걸 Dios 기억해야 es de 돼요. orden, siempre trabaja en orden. 여러분 질서를 모르는 사람은 교회를 모르는 사람입니다. Si uno no sabe qué es orden, jamás puede conocer qué es una iglesia. 보통 우리가 이런 말을 해요. 저 사람은 교회를 몰라. No, pues a veces decimos, ¿no? Esa persona, ese hermano no sabe qué es una 그게 iglesia. 무슨 뜻인지 아세요? ¿Sabe qué significa esto? 교회 안에 질서를 모른다는 거예요. Esa persona no conoce bien el orden de Dios. 하나님은 질서의 하나님이기 때문에 교회 안에서 질서를 세우셨어요. Dios es de orden, siempre trabaja en orden. 첫 번째, 형제 중심이다. Primero, entre los hermanos. 두 번째, 말씀을 맡은 사역자 중심이다. Y también segundo, a través de los que da la palabra, encargado de la palabra. 세 번째, 직분을 맡은 사람들 중심으로 교회를 Tercero, 해나갑니다. los siervos, los líderes. 이건 반드시 우리가 알아야 돼요. 교회에 대한 중요한 지식입니다. Y es lo básico, es lo fundamental en la iglesia. 자, 네 번째입니다. Cuarto, 자, 네 번째. 제가 읽겠습니다. dice, Dios habita en la iglesia y la guía de Dios es clara. 자, 광야교회 가운데 불기둥과 구름기둥이 있었죠. Cuando ellos estaban en el desierto, el pueblo de Israel, siempre ellos seguían columna de nube y fuego. 불기둥과 구름기둥을 통해서 그대로 인도해 갔어요. O sea, en el día y noche siempre ellos tenían una guianza, ¿no? Una guía a dónde seguir. 마찬가지로 교회도 주님이 인도해 가십니다. Pasa lo mismo, en la iglesia también Dios da una guía y tenemos que seguir. 이것도 확실히 알아야 돼요. Y eso es muy claro. 자, 아가서 2장 15절에 이런 말씀이 있죠. En Cantares 2:15 dice, 가시겠습니다. vamos a leer juntos. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. 여러분, 교회는 크고 작은 문제를 다 갖고 있어요. En una iglesia siempre hay problemas grandes y pequeños. 문제 없는 교회는 없어요. Jamás hay una iglesia nada de problema.
그 문제를 어떻게 해결하느냐 이게 중요한 거예요. O sea, lo importante es cómo solucionamos esos problemas. 민수기 12장에 En Números 12, 미리암이 모세를 비방했죠. María y Aarón, o sea, ahí aparece que pusieron en contra de Moisés. 그래서 어떻게 됐어요? ¿Qué pasó con María? En ese caso, 이동을 멈췄어요. detuvieron, ya no avanzaron. El 그들이 pueblo de 움직이지 Israel. 못했어요. No tuvieron avance, no pudieron avanzar más. 주님이 역사하지 않았단 말이에요. Detuvieron en ese momento ahí y tuvieron tiempo ahí. Ya no, o sea, Dios ya no mandaba la guía. 마찬가지입니다. Pasa lo mismo. 포도원을 허는 작은 여우를 잡으라 그랬죠. O sea, hay que cazar las zorras. 자, 이 포도원은 교회를 의미합니다. O sea, las viñas se refiere a la iglesia. 교회 안에 많은 문제가 생길 수 있어요. Y sí hay problema en la iglesia. 이거를 해결해야 됩니다. Hay que primero solucionar estos problemas. 왜요? ¿Por qué? 이걸 해결해야만 뭐냐? 주님이 인도해 가셔요. Hay que cazar las horas, hay que solucionar los problemas para que Dios pueda otra vez dar la guianza. 주님이 역사하셔요. Y así puede Dios trabajar. 제가 예전에 이런 일이 있었습니다. Una vez me tocó una experiencia. 청년들이 100명인 교회에 있었어요. Había una iglesia, yo estuve en una iglesia, 100 hermanos jóvenes, eran muchos. 근데 전도가 안 돼요. Pero la verdad era, aunque éramos muchos, era muy difícil predicar. 전도 집회를 하는데도 사람도 안 옵니다. Aunque hago el seminario, no vienen los nuevos, nuevas personas. 구원받는 사람도 없어요. Y no nacen nuevas almas. 왜 그러지? ¿Por qué pasa eso? 나중에 하나님이 드러냈어요. Y luego Dios lo descubrió todo. 그 청년들 사이에 간음죄가 있었던 겁니다. Entre los hermanos jóvenes hubo pecado fornicarios, 이걸 cosas 하나님이 obscenas 드러냈어요. hubo. Entonces Dios lo descubrió. 저도 깜짝 놀랐어요. O sea, sí me asustó mucho en ese momento. 여러분 교회 안에 내부적인 문제가 있잖아요. Si dentro de una iglesia hay cosas, o sea, problemas, pecados escondidos, 서로 나눠져 있어요. por ejemplo, están como grupos 용서를 divididos, 못해요. no se perdonan, 그러면 주님이 역사를 안 합니다. Dios no puede trabajar aquí. 주님이 일을 안 해요. Dios no puede trabajar aquí, no puede hacer nada aquí. 포도원을 허는 작은 여우를 잡으라 그랬죠. Por eso dice, cazadnos las zorras que echan a perder las viñas. 내부적인 문제를 해결하라는 얘기입니다. Cosas, problemas internas debemos de solucionar para dar siguiente paso. 이 문제를 해결하잖아요. Y, 그러면 열매를 맺혀요. y así nosotros, solucionando ese problema, podemos dar frutos nuevos. 왜요? ¿Por qué? 여러분 교회는 주님이 인도해 가셔요. Siempre Dios camina por la guianza de Dios, la guía de Dios. 우리 강진교회도 그랬습니다. La iglesia de Gangjin, donde venimos nosotros, también hubo casos así. 강진교회도 문제가 있을 때는 복음이 안 전해졌어요. Cuando tenemos problemas así grandes, fuertes, 근데 Dios 신기한 건 문제가 해결되니까 교회당을 짓게 됐습니다. nos detiene la predicación. 교회당을 짓는 것뿐만 아니라 놀랍게도 우리가 할 수 없는 귀한 영혼들이 많이 태어났어요. Y después de que solucionamos esto, Dios me permitió hacer un edificio para la iglesia y también después muchos recibieron la 그건 salvación. 주님이 인도하신 거예요. O sea, después de que nosotros solucionamos entre todos, perdonándolo, nosotros avanzamos. Dios me permitió avanzar. 제가 강진교회 간 것도 주님이 인도하신 겁니다. Y también fue una guianza que yo fui a esta iglesia. 왜요? ¿Por qué? 제가 갖고 있는 은사를 하나님이 사용하신 겁니다. Porque Dios me ve, ¿no? Ah, tienes este poder, tú tienes esta habilidad. Entonces, esta habilidad necesito que hagas ese trabajo en esa iglesia. 자, 이창덕 목사님이 여기에 온 것도 누가 하신 겁니까? Por ejemplo, tenemos pastor aquí. ¿Por qué Dios mandó pastor aquí, en esta iglesia? 하나님의 인도하심 속에서 오신 거예요. Por la guianza de Dios, Dios mandó pastor a esta iglesia de Monterrey. 이걸 잊어서는 안 됩니다. No deben de olvidarse de eso. 교회는 성령이 인도하십니다. Dios guía siempre la iglesia. 왜요? ¿Por qué? 주님의 것이에요. Espíritu Santo, o sea, de Dios. 근데 주님이 역사하려면 반드시 교회 안에 있는 문제가 해결이 돼야 돼요. Porque la iglesia tal cual es de Dios, toda entera iglesia es de Dios. Entonces, para que una iglesia pueda caminar, deben de solucionar primero el problema interno. 신앙이 성숙하고 성장해서 서로 사랑이 넘쳐야 돼요. Deben de madurar su fe, deben de ser más firme su fe para que esta iglesia pueda avanzar. 그러면 그 교회를 통해서 하나님은 일을 해 나가실 겁니다. O sea, cuando Dios ve que tienes esta firme la fe, Dios puede todavía dar siguiente paso. 자, 다섯 번째 중요한 게 있습니다. El quinto, 교회 안에 주님의 공급하심이 있다는 겁니다.
existe la provisión del Señor dentro de la iglesia. 자, 광야교회 가운데 만나가 내렸죠. Cuando ellos estuvieron en desierto, el pueblo de Israel, Dios alimentaba maná. 반석에서 물이 나왔죠. También Dios alimentaba, daba agua en la roca. 심지어는 메추라기를 공급해 줬어요. Y también mandaban los pajarillos para que puedan ellos comer carnes, ¿no? 그들은 부족한 게 하나도 없었어요. Entonces a ellos no les faltaba nada. 왜요? ¿Por qué? 하나님이 공급해 주니까. Siempre Dios lo daba. 자, 여기 한번 보세요. Vamos a ver aquí. 자, 내 하나님 여호와가 이 40년 동안을 너와 함께 하였으므로 네게 부족함이 없었느니라. Dice, Él sabe que andaba por este gran desierto. Estos 40 años Jehová, a tu Dios, ha estado contigo y nada te ha faltado. 그들은 40년 동안 부족한 게 없었어요. Ellos no tuvieron ninguna falta, o sea, ningún faltante durante esos 40 años. 하나님이 공급해 주셨거든요. Porque Dios siempre alimentaba, Dios daba todo lo necesario. 여러분, 오병이어의 기적을 예수님이 베풀었을 때 이런 일이 있었어요. Dios cuando multiplicó 5 panes, 2 peces, hubo algo así. 배고픈 거예요. Pues tuvieron hambre. 사람들은 많아요. Había muchas personas. 그러니까 제자들이 예수님한테 이렇게 얘기합니다. Entonces los discípulos acercando a Jesús dijo, 마을로 가서 먹을 것을 사게 해 달라고 합니다. Jesús, mándame, permítanos para ir al pueblo a comprar alimento y dar a ellos. 그때 예수님 뭐라고 했어요? Pero ¿qué dijo Jesús en ese momento? 갈 것 없다. No, no es necesario ir al pueblo. 왜요? ¿Por qué? 주님이 계시잖아요. Porque estoy aquí contigo, ustedes. 주님이 공급해 주셨잖아요. Porque yo voy a alimentar. 여러분, 하나님의 충만한 것이 어디 있는 줄 아십니까? ¿Dónde está la abundancia de Dios? 교회 안에 있어요. En la iglesia. 시편 23편 1절에 이런 말씀이 있어요. En Salmos 23:1 dice, 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없느니라. Dios es mi pastor, nada me faltará. Así dijo. 어디에 없습니까? O sea, ¿dónde hace faltante? ¿Dónde hay cosas 교회 안에 있으면 faltantes? 부족함이 없어요. Si yo estoy en la iglesia, nada me falta. 교회 안에 있으면 부족함이 없단 말이에요. Estando yo en la iglesia, nada me falta. 그래서 여러분, 교회에 깊이 연결이 있어야 돼요. Por eso es muy importante penetrar nuestra raíz de la vida en la iglesia. 그리고 하나님은 말씀을 통해서 공급하시기 때문에 말씀을 들을 때 간절함이 있어야 돼요. Y también, Dios siempre alimenta nuestra vida a través de la palabra. Con 네. anhelo debemos de escuchar. 내 입을 넓게 열라. 내가 채우리라. Abra grande tu boca, yo te voy a dar alimento, te voy a dar abundancia, así dijo Dios. 우리의 입을 넓게 열면 하나님이 채워주십니다. Nosotros cuando abrimos grande nuestra boca, Dios nos alimenta de más. 그래서 이걸 기억했으면 좋겠어요. Siempre hay que recordar esto. 간절함 속에 힘이 생긴다. Cuando uno anhela con todo su corazón, puede recibir más poder. 뭐라고요? ¿Sí? O sea, cuando uno anhela, recibe más poder. 간절함 속에 힘이 생깁니다. Cuando uno empieza, o sea, cuando uno tiene más anhelo, recibe más poder. 하나님이 힘을 주십니다. Y así 말씀을 Dios, 통해서. cuando al que anhela, puede dar más. 자, 지금 제가 5가지 얘기했죠. He hablado 5 cosas. 기억하십니까? ¿Sí recuerdan? 교회는 2가지를 경험해야 된다고 했어요. En la iglesia debemos experimentar 2 cosas. 하나는 예수님의 피로 구원을 받고 Primero, recibir la salvación a través de la sangre de Jesús. 이스라엘 백성이 홍해 바다를 건넌 것처럼 Y como el pueblo de Israel cruzaron el Mar Rojo, 침례했던 사람들의 모임이 교회다. debe de haber bautizo. La congregación de estos salvos bautizados es una iglesia. 두 번째가 뭐였습니까? ¿Y cuál fue el segundo punto? 교회 안에는 주님이 거하고 주님이 역사한다는 것. En la iglesia Dios habita y anda. 교회 안에 역사하는 것. En la iglesia Dios habita. 교회를 통해서 일을 하십니다. A través de la iglesia Dios trabaja. 그리고 세 번째, Y tercero, 뭡니까? ¿cuál es? 너무 중요하죠. Muy, muy importante. 교회 안에 질서를 세웠다. Orden. 뭘 세웠다고요? En la iglesia, ¿qué hay? 질서의 하나님입니다. 하나님. Orden. Dios es de orden. 그래서 형제 중심으로, Por eso, a través de hermanos, 말씀을 맡은 사역자 중심으로, a través de pastor encargado de la palabra, 직분자 중심으로 a través de los siervos, 교회는 움직입니다. así avanza. 네 번째가 뭐였습니까? ¿Y cuál fue el cuarto punto? 교회는 주님이 인도해 가신다는 겁니다. La iglesia siempre Dios la guía. 그런데 주님이 인도하는데 방해되는 게 뭐냐? 죄입니다. Dios quiere dar la guía, Dios quiere avanzar la iglesia, pero ¿qué es lo que se detiene? ¿Qué es lo que estorba? El 서로 pecado. 미워해요. Empieza a odiar los hermanos,
뭐 이간질을 해요. empieza a murmurar chismes entre los 막 hermanos, 간음죄를 지어요. empieza a cometer pecados, 교회 안에 adulterios, 그런 일 fornicarios, 있잖아요. cosas obscenas. 복음이 안 Si 전해집니다. en la iglesia entra esos pecados, jamás podrá predicar el evangelio. 미리암이 죄를 지었을 때 움직이지 못했잖아요. 광야교회가. Como el pueblo de Israel no pudieron avanzar cuando María cometió pecado. 그리고 다섯 번째가 뭐였습니까? ¿Y cuál fue el 교회 안에 주님의 공급하심이 있다. quinto punto? O sea, Dios da alimentación en la iglesia. 여러분 사랑을 받고 싶으세요? ¿Ustedes quieren todavía recibir más amor? 교회 안에 거하면 돼요. Deben de estar en la iglesia. Es 여러분 fácil. 우리 영혼이 뜨거워지고 싶으세요? ¿Ustedes todavía quieren 교회 tener 안에 más 깊이 들어가면 돼요. pasión en la iglesia? Deben de ustedes penetrar hacia el fondo de la iglesia. 그 간절함 속에 하나님 힘을 주시는 겁니다. Y así cuando uno anhela a tener más pasión, Dios da el poder. 자 마지막 오늘 이걸 좀 배우려고 해요. 교회 가운데 취해야 될 마음의 태도 세 가지. Quiero también explicar las tres actitudes del corazón que deben tener ustedes todos nosotros. 자 그러면 우리가 어떤 마음의 태도를 가져야 될까요? O sea, actitud ante la iglesia. 첫 번째, Primero, 여러분 가장 기본적이고 가장 기초적인 덕목은 사랑입니다. es una bondad más fundamental, es lo más básico, amor. 교제에 참석할 때는 반드시 사랑을 갖고 참여를 해야 돼요. Cuando uno viene a iglesia, a las reuniones, congregaciones, deben de traer su amor. 그 사랑을 다른 말로 뭐라고 표현하냐면 용서라고 말하는 겁니다. Y amor, con otra palabra, es perdón. 가장 위대한 사랑, O sea, la forma más grande del amor, 가장 숭고한 사랑, o sea, la forma más santa de manifestar el amor 그건 용서입니다. es perdonar. 용서해야 돼요. Debemos de nosotros perdonar. 우리는 아직 공사 중이에요. 공사 중. Todavía nosotros estamos en obra, proceso de obra. 아직 부족한 게 있단 말이에요. O sea, no somos perfectos, todavía estamos en camino de la obra. 그래서 구원은 받았지만 서로 간에 상처와 아픔을 줄 수가 있어요. Aunque recibimos la salvación, como no somos perfectos, puede que yo lastime a alguien o alguien me lastime. 그럼 어떻게 해야 돼요? Entonces, ¿qué debo de hacer? 나 전화하면 안 봐. No, entonces, como no me cae bien esta hermana, ya no voy. 나 이제 교회 안 나가. No, ya no voy a la iglesia. 그렇게 해야 돼요? ¿Así? ¿Eso es correcto? 말은 그렇게 하지. Pues a lo mejor aquí presentes me dicen, no, no, no soy así, pastor. 마태복음 18장에 보면 베드로가 예수님께 물어봐요. En San Mateo 18, Pedro pregunta a Jesús, 형제가 나에게 죄를 범하면 몇 번이나 용서해야 됩니까? cuando un hermano pecare contra mí, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Así 7번 pregunta, 용서해야 ¿no? 됩니까? 7 veces. 근데 예수님이 이렇게 답변했습니다. Pero Jesús respondió así, ¿no? 70번씩 7번이라도 용서해야 된다. Aunque sea 70 de 7, tienes que perdonar. 이게 무슨 말이에요? ¿Qué quiere decir esto? 무한대로 용서하라는 거예요. O sea, ni calculas cuántas veces perdonaste. Tienes 그럼- que siempre perdonar. 그러면서 이런 말이에요. Y así dijo Jesús. 1만 달란트 탕감받은 사람이 있어요. O sea, una persona, un hombre que fue recompensado su 100,000 talento, o 여기 sea, 1만 su deuda, 달란트는 20년만치의 품삯이야. 20년만. esa cantidad 20 de dinero años. era como 20,000 años de que un hombre trabaja. O sea, era una cantidad muy grande de dinero. 엄청 큰 돈을 탕감을 받았어요. Entonces el deudor dice que ya no me pagues, ya cero, así. 근데 100대 내려온 자기 빚진 사람을 용서를 못 해요. Entonces, si te quitó esa deuda en cero, ¿por qué tú no le quitas una deuda más pequeña? Así dijo. 100대 내로는 100일치 품삯입니다. O sea, una cantidad de millones que te perdonó, ¿cómo no puedes tú perdonar de 10 días, 100 días, nada 그 más? 얘기를 주인이 들었어요. Entonces escucha el amo. 너무 화가 났어요. Entonces se enojó. ¿Cómo yo te perdoné más grande y tú no le perdonas más pequeño? 그래서 그 사람 어떻게 한 줄 아세요? Entonces, ¿sabe qué pasó ahí? 옥에 가둬요. No, entonces mándalo a cárcel. 그걸 예수님이 얘기합니다. Fue una parábola de 이게 Dios. 무슨 Jesús, 뜻이에요? ¿qué quiere decir esto? 이게 무슨 뜻입니까? O sea, con esto, ¿qué quiere enseñar a nosotros? 여러분 용서하지 않는 사람은 Si uno no perdona a otro, 감옥에 갇혀요. Dios lo encarcela 과거의 감옥. del pasado.
미움의 감옥, O sea, su corazón va a estar encarcelado de 정죄의 감옥에 odio. gat혀 있어요. O sea, va a estar enterrado su corazón ahí, ¿no? 왜 용서라고 할까요? O sea, Dios dice, tienes que perdonar. 여러분, 용서는 나를 위한 거예요. Perdón es para mí, para que yo me salga de ese odio. 용서는 사랑을 실천하는 방법입니다. O sea, perdonar es una forma de llevar a cabo amor. 1만 달러 탕감받은 게 너무 크면은 100대나로 쉽게 용서할 수 있어요. Si mi dueño me perdonó 100, o sea, 10,000 talentos, entonces 100 denarios, que es una cantidad más pequeña a comparación de esto, tengo que perdonar. 주님께 받은 용서가 엄청 크다는 걸 아는 사람들은 Si, 형제자매들이 나에게 상처를 주잖아요. 쉽게 용서할 수 있어요. si uno sabe qué tan grande es el perdón que yo recibí a través de la sangre de Jesús, puedo yo perdonar cosas más 왜 용서를 pequeñas. 못하는 겁니까? ¿Por qué no podemos perdonar a otras personas? 1만 달란트 탕감받은 걸 잊는 거예요. Porque yo me olvido qué tan grande era ese 100,000 talentos. 주님이 나에게 베푸신 그 용서가 얼마나 큰지를 망각하는 거예요. Porque yo me olvido, llevando mi vida cotidiana, yo me olvido qué tan grande era el perdón que yo recibí por la sangre de Jesús. 그냥 1만 달란트 탕감받는 게 상징이 된 거예요. 상징. O sea, nada más fue como un símbolo de que, sí, recibí la salvación, sí, me perdonó. 자, 하나님은 나 곧 나는 나를 위하여 내 허물을 도말했다 그랬잖아요. Porque 그게 Dios, 용서입니다. porque Dios dijo, para mí perdono a ti, así dijo. 여러분, 용서는 기억지 않는 거예요. O sea, perdonar es ya no recordar, ¿no? O sea, como si fuera que no existió. 근데 가끔 이러죠. 용서했다고 하는데 막 끄집어서 막 얘기해. Pero hay veces así, ¿no? Con nuestra boca dice, sí, yo te perdoné, pero pasando el tiempo me recuerdo y otra vez 그 empiezo 용서가 a decir. 아니에요. Eso no es el perdón. 용서는 기억지 않는 겁니다. O sea, el perdón es ya no recordar, ya dejarlo en cero, blanco, nada. 자, 우리는 또 이런 경우가 있잖아요. Y a veces pasa eso. 용서해줬으면 저 사람이 변해야 돼. Si yo te perdoné, tienes que cambiar tu vida. 안 변하면 화내잖아요. O sea, yo te perdoné ya, entonces respétame mejor. Y si no me respetas, me enojo más. 여러분, 하나님의 용서는 어땠죠? Pero ¿cómo fue el perdón de Dios? 하나님은 우리를 용서해줬잖아요. Dios perdonó a nosotros, ¿no? 우리가 변화되는 걸 기대 안 해요. Y aunque Él me perdonó con su sangre, no me pide que le respetemos más. Dios con paciencia espera, ¿no? 우리도 하나님처럼 용서해야 됩니다. Así es, de esta forma tenemos que perdonar a otros. 자, 골로새서 3장 이거 찾아보겠습니다. Vamos a buscar la Biblia Colosenses. 13절. 골로새서 3장 13절. 3:13. 골로새서 3장 13절을 같이 한번 읽어보겠습니다. Colosenses, capítulo 3, versículo 13. ¿Ya lo encontraron todos? 시작. Vamos a leer juntos. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. 자, 여러분 보세요. 누가 나에게 상처를 줬어요. Vamos a suponer, alguien me lastima mi corazón. 여러분, 우리 신앙 수준이 다 다르잖아요. Todos tenemos diferente avance, madurez de la fe, ¿no? 이 중에는 신앙이 좋으신 분도 있고 신앙이 안 좋으신 분도 있어요. Puede que uno tiene mucha madurez de la fe o puede que es recién salvo, por eso su fe es como bebé. 심지어는 우리 중에 구원 받지 못한 분도 계셔요. O puede que algunos aquí no reciben la salvación 그분이 todavía. 말로 나에게 상처와 아픔을 줬어요. Digamos, en la iglesia puede pasar que me lastima por palabra mi corazón. 그럼 어떻게 해야 됩니까? Entonces, ¿qué debo de hacer? 주님한테 물어보세요. Pregunta a Dios. 주님 뭐라 할까요? ¿Qué va a decir Dios a mí? 이렇게 답변할 거예요. Así me va a responder. 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하고. O sea, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo a vosotros. 이렇게 답변하실 거예요. Así me va a responder Dios. 야, 내가 너희를 용서한 것처럼 너도 용서해. Yo te perdoné, entonces tú también perdónale así. 우리는 1만 달란트 탕감받은 사람이에요. Porque para nosotros Dios perdonó 10,000 talentos, o sea, es una cantidad grande de dinero. 여러분, 요셉이 왜 위대한 사람인 줄 아세요? Porque José fue un hombre grande, muy reconocido. 형 10명을 용서했어요. Porque él perdonó sus 10 hermanos. 왜 다윗이 위대한 사람입니까? ¿Por qué David fue muy reconocido en la Biblia? 자기를 죽이려고 했던 사울 왕을 용서했잖아요. Porque perdonó rey Saúl. Él trataba de matar a David.
용서를 배우지 못하면 절대로 신앙이 성장이 안 됩니다. Si uno no aprende qué es el perdón, jamás su fe puede crecer. 용서 없이는 주님을 배울 수가 없어요. 주님의 마음을. Sin perdón no podemos aprender el corazón de Cristo. 용서하라. Debemos de perdonar. 이건 사랑하라는 말입니다. Es la palabra que Dios da. 왜요? ¿Por qué? 용서할 때 내가 사랑해요. O sea, Dios de amor me dice, tienes que perdonar, porque con perdón me libero yo, a mí mismo. 교제 가운데 가장 중요한 첫 번째는 덕목은 바로 용서입니다. Por eso, en la iglesia, la primera actitud que debo de tener es amor, perdón. 두 번째가 뭔지 아세요? Y la segunda, 용서와 더불어 반드시 겸손해야 돼요. o sea, junto con el perdón, debo de ser humilde. 자, 어제 겸손이 뭐라고 했습니까? Ayer hablamos sobre humildad, ¿no? 하나님 앞에서 자기를 낮추는 거예요. Ante Dios, ponernos de rodilla. 하나님 앞에서 자기를 낮추는 거예요. Yo debo de ponerme en rodilla ante Dios. 그래서 이런 마음이 필요합니다. Por eso necesito este corazón así. 읽겠습니다. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. 자, 사도 바울은 지극히 작은 자보다 더 작다고 자기를 여겼어요. Apóstol Pablo, él dijo así, soy menos que el más pequeño. 형제 자매 안에서 자기가 가장 비천하고 작다고 생각했단 말이에요. O sea, él, dentro de todos los hermanos de la iglesia, soy el menor. O sea, yo, mi valor es menor que otros, así dijo. 이 마음이 필요해요. O sea, este corazón lo necesitamos. 이 마음으로 교제 참석하잖아요. Si con este corazón venimos a la iglesia, 상처 안 받아요. jamás nosotros seremos lastimados por la palabra de otros. 왜요? 내가 형제 자매들 중에 가장 작은 자인데요. Porque yo sé que soy el menos que el más pequeño. Entonces cualquier palabra que me dice no me lastima. 겸손을 이렇게 말할 수 있어요. Porque así soy humilde. 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 Y así dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. 형제 자매를 나보다 높게 여기는 거예요. O sea, yo levantando, considerando los demás hermanos como superior que yo. 이게 겸손이에요. Esto es la humildad. 여러분, 예수님은 제자들의 발을 씻겼죠. Jesús lavó los pies de sus discípulos. 근데 예수님은 어떤 분이에요? Pero ¿quién es Jesús? 가장 거룩하시고 고귀하신 창조주잖아요. Es el creador, santo creador del mundo. 근데 그분이 무릎을 꿇었어요. Pero él mismo se pone en rodillas frente de sus discípulos y lavó sus pies. 제자들의 발을 씻기기 위해서 허리를 숙였잖아요. Uno por uno, o sea, se puso frente de ellos, su cabeza hacia abajo y lavó los pies de sus discípulos. 자기를 낮췄죠. O sea, se puso más humilde que ellos. 여러분, 그게 겸손입니다. Esto es la humildad. 어떠한 주인과 종이 복음 말씀을 듣고 같이 구원을 받았어요. Digamos, hay un señor y su siervo, o sea, amo, un señor dueño y su siervo, los dos escuchando juntos la palabra, recibieron juntos la salvación. 근데 주인보다 종이 변함없이 신실하게 신앙생활을 너무 잘하는 거예요. Pero a comparación, el siervo lleva bien su vida cristiana, crece más rápido su fe. 너무 부러웠어요. Entonces, su dueño, viendo a su siervo, como que empieza a hacer celos de que yo también quiero que crezca mi fe así. 자존심이 상했지만 종에게 물었답니다. Entonces, aunque como que sentía muy feo en eso, le No. preguntó a este siervo, 너는 어떻게 그렇게 신실하게 주님만 바라보면서 살 수 있냐? ¿cómo tú puedes poner siempre tus ojos puestos a Dios y puedes caminar así ante Dios? ¿Cómo tú puedes vivir así más firmes en Dios? 그때 종이 이렇게 말했답니다. Este siervo le dijo a su dueño, 주님은 약속의 말씀 위에 서 있지만 Dios está parado ante la palabra de promesa. 저는 약속의 말씀 앞에 엎드려져 있습니다. No, es mentira. Usted, o sea, el siervo dijo, usted, o sea, mi dueño, usted, está parado sobre la promesa, pero yo como siervo estoy acostumbrado de ponerme en rodilla frente de la palabra de la promesa, así dijo. 말씀을 낮춰야 됩니다. O sea, yo estoy acostumbrado de poner en rodillas siempre ante la palabra. 자, 그리고 세 번째가 있어요. Y lo tercero, 그게 뭔지 아세요? ¿saben cuál es? 자기 통제입니다. Autocontrol. Esto quiere decir tolerancia en mi vida. 형제자매들의 걸림이 되는 게 있다면 그것을 버려야 돼요. O sea, tengo que disciplinar a mí mismo
si mi carácter, mi personalidad, algo estorba a otros hermanos, hermanas, tengo que yo desechar. 교회에 유익이 되지 않는다면 그걸 과감하게 버려야 돼요. Si algo mío, esto, se estorba a la iglesia, tengo que desechar. 그걸 고치려고 애를 써야 됩니다. Tengo que yo tratar de corregir esto. 자, 교회가 하나 되는데 걸림되는 게 뭐가 있을까요? Para que la iglesia guarda la unidad, ¿cuáles cosas son los que estorba eso? 뭐가 있을까요? ¿Qué serán? ¿Qué puede ser? ¿Qué se pone en contra de la unidad de la iglesia? 어떤 사람 항상 얼굴에 개도심이 써 있어요. Digamos, una persona dice, cuidado del perro. Siempre trae esa leyenda aquí, cuidado del perro, y siempre está enojado. 표정으로 구원 안 받은 사람 이렇게 교제에 참석하는 분도 계셔요. O sea, viene a la iglesia con mucho enojo, con mucho furor, cuidado el perro aquí, y cualquier cosita grita. 그리고 가장 또 문제는 뭐냐면 말이야, 말. Y luego su palabra es muy intolerable. 선한 말, 격려, 위로를 해야 되는데 En lugar de decir palabras buenas, de animar a los hermanos y 비난, así, 불평, 험담. quejas, critica a la gente, juzga a los hermanos. 여러분 말을 할 때는요 반드시 세 가지를 통과해야 돼요. Antes de que soltamos alguna palabra nosotros, debe de haber 3 filtros. 첫 번째 참말이냐, Primero, ¿es verdad? 팩트. O sea, si es verdad lo que voy a decir, ¿es verdad? 두 번째 정말 필요한 말이냐, Segundo, ¿es necesario decir esa palabra? 지금 필요한 말이냐. En este momento, decir esto, ¿es necesario? 세 번째 Tercero, 더 중요한 게 있어요. lo importante, 친절한 말을 해야 돼요. ¿es palabra amable? 애들이 엄마 말을 그렇게 싫어해요. La verdad, todos los niños odian, o sea, no les gustan escuchar lo que dice mamá, ¿no? 참말과 필요한 말을 해요. Pero siempre las mamás dicen la verdad y lo necesario. 근데 애들이 싫어해요. Pero a los niños no les gustan escuchar esas ¿De dónde palabras. hace? ¿Saben por qué? 친절한 말이 아니에요. Porque no es amable. 그러니까 애들이 화를 내죠. Aunque es verdad, aunque es necesario, no es amable. 우리도 그렇지 않아요? Por eso los niños no escuchan eso. 참말이고 필요한 말인데 Sí es verdad y sí es necesario. 친절하게 말하면 좋잖아요. Pues entonces todavía sería mejor si le decimos con amabilidad. 여러분 이거 한번 보십시오. Vamos a ver esto. 자, 이게 무서운 말이 있어요. Hay una palabra muy temerosa. 너희가 형제에게 죄를 지어 그 약한 양심을 상하게 하는 것이 곧 그리스도에게 죄를 짓는 것이라. Dice, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hirieron su débil conciencia, contra Cristo pecáis. 형제에게 죄를 짓는 것은 그리스도에게 죄를 짓는 것이에요. O sea, si tú pecas contra hermano, es pecar contra Jesús. 자, 이거 무서운 말 아니에요? Es una palabra muy temerosa, ¿no? 무서운 말 아닙니까? ¿No es temeroso? 근데 뭐로 가장 큰 죄를 지을까요? Pero ¿con qué nosotros pecamos? 말이야, 말. La palabra, 말. nuestra boca. 사도 바울은 형제를 실족해 한다면 고기를 안 먹겠대요. Por eso apóstol Pablo dijo, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. 영원히 고기를 안 먹겠대요. O sea, si yo lo que hago, lo que digo es tropiezo a algún hermano, no lo hago. 여러분 이런 자세가 필요합니다. O sea, sí es una actitud necesaria. 저희 선배 형제 자매들은요 이런 게 있었어요. Una generación antes que yo, o sea, de los hermanos, todavía los que tienen más edad que yo, 모임에 지각을 안 하려고 노력을 했어요. trataban ellos para no llegar tarde a las reuniones. 왜 그런지 아세요? Y fue un ejemplo muy bueno. 첫 번째는 자기에게 유익이 되기 위해서. Primero, para yo tomar más beneficio de la reunión, trataban de no llegar tarde. 하나님과 약속한 거기 때문에 어떻게든지 지각을 안 하려고 했단 말이에요. Como eso, ellos consideraban, las reuniones es promesa con Dios, por 두 eso 번째. no puedo llegar tarde. 두 번째 이유는 형제 자매들에게 걸림이 되지 않기 위해서 Y 그래요. también segundo, cuando yo llego tarde, puede que yo sea un tropiezo a los hermanos. 내가 모임에 안 나가면 Si yo no voy a las reuniones, 내가 지각을 하면 형제 o cuando 자매들 yo llego 걱정하잖아요. tarde, los hermanos en poner atención, en lugar de poner atención, se preocupan, ¿no? Ah, ¿por qué no llega ese hermano? 더 중요한 건 다른 사람에게 폐를 끼칠 수 있었어요. Y también ellos pensaban, si yo llego tarde, puede que yo sea un tropiezo. O sea, 그래서 그런 노력을 했어요. como que, o sea, puede que yo genere mal humor de las reuniones. 자기 통제를 했잖아요. Por eso siempre ellos trataban de llegar puntualmente.
그게 필요해요. Eso sí es importante. 여러분 신앙생활 이런 겁니다. O sea, la vida cristiana es así. 나의 유익을 구치 아니하고 많은 사람의 유익을 구하여 저희로 구원을 얻게 하라. Nuestra vida cristiana debe de ser, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Así debemos de ser nuestra vida cristiana. 나의 유익을 구하는 것이 아니라 많은 사람의 유익을 구해서 그 사람이 구원을 받게 하는 것. 그 사람의 신앙을 세워가는 것이 O sea, 신앙생활입니다. no solo buscando lo mío, tengo que buscar el beneficio de muchos, todos, para que todos puedan predicar el evangelio. 자, 여러분, 그래서 교회 안에 필요할 때 세 가지 뭐라고 했죠? Por eso, ¿qué necesitamos en la iglesia? 첫 번째 용서, Primero, 두 번째 겸손, amor y perdón. Después, humildad. 자기 통제. Y luego, tengo que controlar, autocontrol. 형제자매에게 유익되지 않은 것이 있다면 과감하게 버려야 됩니다. 그게 뭔지를 보세요, 여러분. Si mi carácter, mi personalidad estorba, tropieza a los hermanos, tengo que desechar. 어떤 사람은 표정일 수도 있고요. Puede ser algunos su cara, 어떤 사람은 항상 지각이. como que siempre está enojado, o sea, no es tan amable con 어떤 사람은 otros, 항상 불평, 원망해. o siempre llego tarde, o siempre mi palabra es de queja, 교회 일에 대해서 이러쿵저러쿵만 얘기해. o siempre en las decisiones de la iglesia, siempre me pongo en contra. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hicieron así? Así. 교회에 유익이 되지 않는 것은 버려야 됩니다. Si yo no beneficio todas esas cosas que yo digo por mi palabra, tengo que desechar, tengo que callarme. 자, 마지막 말씀. La última palabra, 좋죠? esperaba eso, ¿no? La última Nun 뜨세요, palabra nun de 뜨세요. hoy. Abren sus ojos, ya vamos a 자고 있는 분 terminar. 한 분 저기 해줘요. 고성희 장님. O sea, sí, los que están dormidos. 자, 같이 읽겠습니다. 시작. Vamos a leer juntos. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. 여기서 너는 누군지 아세요? Aquí, tú, o sea, ¿a quién estás diciendo? 광야교회 이스라엘 백성들을 말하는 겁니다. Al pueblo de Israel en el desierto. 근데 여기 보시면 너를 축복하는 자마다 복을 받는다 그랬죠. Aquí dice, benditos los que te bendijeren 너를 저주하는 자마다 저주를 받는다 y 그랬죠. malditos los que te maldijeren. 왜요? ¿Por qué dice eso? 광야교회 가운데 하나님이 함께하기 때문에 그래요. Porque en la iglesia de desierto también Dios estuvo ahí. 마찬가지입니다. Pasa lo mismo. 교회 안에 하나님이 계시잖아요. En esta iglesia nosotros, Dios está 여러분이 aquí. 교회를 가까이 하고 교회를 사랑하잖아요. Si ustedes estén estando en la iglesia, si aman a la iglesia, 그럼 여러분 하나님이 여러분에게 복을 주실 겁니다. seguramente ustedes van a recibir la bendición de Dios. 교회를 사랑하는 것이 마땅한 그리스도인의 태도입니다. O sea, amar a la iglesia es algo muy obvio. 왜요? ¿Por qué? 이 교회를 만났기 때문에 내가 구원받은 거잖아요. Porque nosotros al encontrarnos con esta iglesia recibimos la salvación. 유명한 말이 있어요. Hay una palabra muy famosa. 교회를 어머니라고 부르지 않으면 하나님을 아버지라고 부를 자격이 없다. Si tú no le dices a la iglesia, mi madre, no tienes derecho de decir a Dios, mi padre. 우리는 하나님을 아버지라고 부르잖아요. Nosotros decimos a Dios, Padre. 그러면 교회를 어머니처럼 생각해요. Entonces tengo que considerar la iglesia como mi madre. 오케이? ¿Es correcto? 끝! Así terminamos. 네, 수고하셨습니다. 기도하겠습니다. Muchas gracias. Con la oración 기도하겠습니다. vamos a orar juntos. 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre que está viviente con nosotros, te damos gracias. 지난주에 전도 집회를 무사히 마치고 Terminamos bien el seminario en la semana 또 pasada 이렇게 생활 집회도 마치게 해주신 것 감사합니다. y también terminamos con estos 3 días de la palabra de la vida cristiana. Te damos gracias. 그동안 배웠던 말씀을 우리 것으로 만들 수 있도록 도와주십시오. Por favor, ayúdenos para que tomemos las palabras que aprendemos como palabra de nuestra vida, de mi vida, 실제 배웠던 말씀을 삶 속에 적용하고 순종할 수 있도록 인도해 주시길 원합니다. guía nuestra vida para que podamos aplicar las palabras que aprendemos. 몬테레 교회 형제 자매들이 목사님을 중심으로 하나가 되기를 간절히 원합니다. Y también, por favor, Dios, te pedimos que todos los hermanos de la iglesia de Monterrey se reúnan al pastor Eliseo para que puedan trabajar todos juntos. 목사님에게 힘과 능력과 사랑을 공급해 주시고 Y también, por favor, Dios, alimenta el poder y amor al pastor de la iglesia, 말씀을 주셔서 교회가 든든히 서 나갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. de la palabra, de la enseñanza suficiente para que Él pueda
guiar la iglesia. 이렇게 함께해 주신 주님께 감사를 드립니다. Y también te damos gracias por haber permitido este tiempo y estar junto con nosotros. 저희를 언제나 사랑해 주시는 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, quien siempre nos ama. 아멘. Amén. 네, 수고하셨습니다. Gracias.